කරුණාකර නිවෙස් වල ඉන්නව හැම කෙනෙක්ම අසුන් ගන්න දැන් බයිබලයේ ඔබේ අතට අරගෙන සූදානම් වෙන්න වචනය අසන්න. So you may take your seats if you're watching us from wherever in the world. Hey, you know what? Today I think we have a lot of people waiting in their homes and joining us in this live worship service. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் எத்தனையோ தேசங்களிலே இருந்து உங்கள் வீடுகளிலே இருந்து எங்களோடு இணைகிறீர்கள் இந்த ஆராதனைக்கு. අද බොහෝ දේශයන් වල ඉඳලා බොහෝ දෙනෙක් ලක්ෂ ගණන් ජනතාවන් තමුගේ නිවෙස් වල ඉඳලා අපිත් එක්ක සජීව එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ වචනය අසන පිණිස. எனக்கு இது புதிதல்ல. தேவதாசர் මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. இந்த கேமராவுக்கு மாத்திரம் பிரசங்கம் பண்ணி எனக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கிறது. මේ කැමරාවට විතරක් දේශනා කරලා හොඳට අත්දැකීම් තියෙන දේවදාසයාට. Now this is not new to me. I am so used to teaching to the camera. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் හැබැයි අද දවසේ වෙනස මොකක්ද කියනවා නම් ஞாயிற்றுக்கிழமை මේ ඉරුදින ஞாயிறு ஆராதனை ඉරුදින දේව මෙහෙයේ மவுண்ட் கார்மெல் சபை மக்களை காணவில்லை. කර්මෙල් පර්වත සභාවේ මිනිස්සු දකින්න නැහැ. Today the difference is today is Sunday and today is our Sunday service here in Bellwood, but the Mount Carmel Church people are missing. ஆகவே முதலாவது இந்த கர்மேல் பர்வத சபை விசுவாசிகள் நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் இருந்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ඒ නිසා පළමු කොට අපි කර්මෙල් පර්වත සභාවේ අපේ ඇදලිවන්තෙන් අපි ඔබ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. So welcome to those of you who belong to this church physically, who are members of this church. You may be watching us from your homes and a warm welcome. ஆனால் இன்றைக்கு அதே நேரம் எத்தனையோ நாடுகளில் எத்தனையோ சபைகளில் அன்றைக்கு இலங்கையில் ஒரு சபையிலும் கூட சபையில் ஆராதனை நடத்த முடியாது, ஊரடங்கு சட்டம். ඒ වගේම ලෝකයේ බොහෝ දේශන් වල සභාත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ අඳිර් නීතිය නිසා සභාවල අද දවසේ බොහෝ සභාවල දේව මෙහෙ පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. So many churches don't have services. In fact, in Sri Lanka it's a curfew and please we know that, you know, a lot of churches, not any, there is not a single service in Sri Lanka unless it's telecast live. இப்படி நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்தால் அன்றி. இன்று நான் உங்களுக்கு பேச போவது අද දවසේ මම ඔබට කතා කරන්න යන්නේ கொரோனா. කොරෝනා. I am going to talk about corona today. I am going to give you statistics. I am going to talk about that and I am going to bring the Bible. We are going to discuss. இன்றைக்கு கொரோனாவை பற்றி சில விஷயங்கள் நாம் படிக்க போகிறோம். අද දවසේ කොරෝනා පිළිබඳව අපි සමහර දේවල් ඉගෙන ගන්න යනවා. நான் சில உண்மையான சில தகவல்களை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். සැබෑව සමහර මේ කාරණා ඔබට දැනුම් දෙන්න යනවා. நாம் பார்ப்போம் என்ன இந்த கொரோனா பிரச்சனைக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று பார்ப்போம், படிப்போம். අපි බලමු මේ කොරෝනා රෝගයටත් වෛරසයටත් කිතුණුවන්ටත් තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද කියලා අපි ඉගෙන ගමු. So let's learn about the relationship between Christians and corona. What is corona? என்னையா இது நடந்திருக்குது? முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். පළමු කොට මම ඔබට කියන්න කැමතියි. நான் ஒரு வசனத்தை எல்லாருக்கும் நன்றாய் பரிச்சயமான ஒரு வசனத்தை தான் இன்றைக்கு பேச போகிறேன். අද දවසේ ඔබ හැමෝටම තේරුම් ගතයි දන්න පදයක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. I am going to preach from a very well known verse in the Bible. Everybody knows it, and let's read those two verses and then we will discuss the whole thing. இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் வாசித்து விட்டு அப்புறமாக மற்ற எல்லா காரியங்களையும் படிப்போம். අපි පදයක් කියවන්න යනවා. ඒ පද දෙක කියවලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි තුරු කාරණා බලමු. சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டினார். සාලමොන් දේව මාලිගාව ගොඩ නැගුවා. அதை பிரதிஷ்டை பண்ணினார். ඒක ඔප්පු කරා. ඒක කැප කරා. அதற்கு மேல் தேவனுடைய மகிமை இறங்கியது. එතෙන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය බැසාවා. King Solomon built the temple. He dedicated the temple and the glory, the Shekinah of God descended upon the temple. அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் சாலமோனுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொன்னார். ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ සාලමොන්ට බොහෝ කාරණා කිව්වා. Then God said a lot of things to Solomon, and there are two striking verses that we need to read today. அந்த ஆண்டவர் சொன்ன அந்த காரியங்களிலே දෙවියන් වහන්සේ කිව්වාවේ කාරණාවලින් இரண்டு வசனங்களை பிரதானமாய் பார்க்க போகிறோம். ප්‍රධාන කොට අපි කාරණා පද දෙකක් බලන්න යනවා.
ரெண்டு நாளாகமம் 7வது அதிகாரம் 13ஆம் 14வது வசனங்கள். පෙරලගමු දෙක ලේකම් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14 වෙනි පදවලට. 2 Chronicles chapter 7 verses 13 and 14. Okay, 2 Chronicles chapter 7 verses 13 and 14. ரெண்டு நாளாகமம் 7வது அதிகாரம் 13ஆம் 14ஆம் வசனங்கள். දෙක ලේකම් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14 වෙනි පදයන්. நான் மழை இல்லாதபடிக்கு வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கட்டளையிட்டு அல்லது என் ஜனத்துக்குள் கொள்ளை நோயை அனுப்பும் போது என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுப்பேன். වැසි නොවසින ලෙස මම අහස වසන්නෙම් නම් නොහොත් රට පාලු කිරීමට පළගැටියන් එවන්නේ නම් නොහොත් මාගේ සෙනග අතරට වසංගතයක් එවන්නේ නම් මාගේ නාමය දරන මාගේ සෙනග යටත් වී යාඥා කර මාගේ මුහුණ සොයා තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අත්හැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට අසා ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට ඔවුන්ගේ දේශය සුව කරන්නෙමි. Yes, Daniel. If I shut up heaven that there may be no rain, or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Thank you. இங்க பாருங்கள், ஒரு நல்ல காரியம் நடந்திருக்கிறது. බලන්න හොඳ වැඩක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. தேவாலயம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. දේව මාලිගාව කැප කරලා තිබෙනවා. தேவாலயம் கட்டி முடிப்பது என்பது எவ்வளவு ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம். දේව මාලිගාව හැදුවා කෙනෙක් කොතරම් ආශිර්වාදාත්මක උදයක්ද? A wonderful thing had happened. Solomon had completed building a brilliant temple for God. Okay, everybody is excited. Solomon is excited. God is excited. எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார்கள். හැම මිනිස්සෙක්ම සියලු ජනතාව සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. சாலமோன் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார். සාල්මොන් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. ஆண்டவரும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේත් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. ஆண்டவர் சந்தோஷமாய் இருந்தார் என்று எப்படி தெரியும்? දෙවියන් වහන්සේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා කියලා කොහොමද දන්නේ? அவர் மகிமையாய் இறங்கினார். උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව බැසෙනවා. How do we know that God was happy? He descended on that temple in his Shekinah glory. அப்போ இவ்வளவு நல்லது நடந்திருக்கும் போது, ඒතර මෙච්චර යහපත් දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙද්දි எல்லா நல்லதும் நடந்ததுக்கு பிறகு சாலமோன் போய் தூங்குறார். ஓகேயா? ඒ කියන්නේ මෙච්චර යහපත් සියලු දේම යහපත්ව සිද්ධ වුණාට පස්සේ සාලමන් කියලා නිදා You know, ගන්නවා. after all these wonderful things, Solomon goes and sleeps. நல்லா யோசிங்க, இந்த நேரத்திலே சாலமோன் தூங்கும் பொழுது நிம்மதியாய் தூங்கி இருப்பாரா, நிம்மதி இல்லாமல் தூங்கி இருப்பாரா? හොඳට හිතලා බලන්න මේ වෙලාවේ සාලමන් කියලා නිදා ගනිද්දි හොඳ සැනසීමෙන් නිදා ගනිද එහෙම නැත්නම් සැනසීමක් නැතුව නිදාගෙන තියෙද? Having achieved this humongous feat, do you think Solomon would have gone and slept peacefully or not peacefully? I believe absolutely peacefully. நான் நினைக்கிறேன் මම හිතනවා நிம்மதியாய் தூங்கி இருப்பார். හොඳ සැනසීම නිදා ගන්න ඇති. ஆமாவா இல்லையா? ඇත්ත එහෙමද නැද්ද? ஒரு தேவாலயம் கட்டி முடிச்சாயிச்சு. அப்பா, අයියෝ දේව මාලිගාව හදලා ඉවර කරාශ්‍ය. ஆண்டவருடைய மகிமை இறங்கி விட்டதப்பா. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය බැසාවශ්‍ය. முழு தேசத்துக்கும் எழுப்புதல் வந்திருக்கிறது. මුළු දේශයටම දැන් පිවිදීම ඇවිල්ලා. சாலமோன் நிம்மதியாய் தூங்குகிறார். සාලමන් හොඳ සැනසීම නිදා So ගන්නවා. having erected this glorious temple and having seen the glory of God descend upon it, Solomon is going and sleeping peacefully. Now God is talking to him in a dream, in a vision actually. ஆண்டவர் இரவிலே முதலாவது 12வது வசனத்தில் பார்க்கலாம், கர்த்தர் இரவிலே சாலமோனுக்கு தரிசனமாகிவிட்டார். ஓகே, 12 වෙනි පදේ බලන්න පුළුවන්. සාලමොන් දර්ශනයකින් ඔහුට කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ සාලමොන්ට කතා කරනවා. God is giving a vision to Daniel and God say to Samuel, Solomon, and God says 3 bad things. 3 சரியில்லாத விஷயங்களை சொல்லுகிறார். එතනදී හොඳ නැති කාරණා 3ක් ගැන කියනවා. சாலமோன், සාලමොන් நல்லா தூங்குறியா தம்பி? හොඳට නිදා ගන්නවද මල්ලි? நல்லா ஹாப்பியா இருக்கிறியாடா?
සඳසින් ඉන්නවද? சூப்பர் இல்லையா? නියමයිනේ. டெடிகேஷன் டெம்பிள் டெடிகேஷன் நல்லா இருந்துச்சு இல்லையா? දේවාලයක කැපකිරීම හොඳට තිබ්බනේ. ஆனா எதிர்காலத்துல 3 விஷயம் நடக்க போகுதுடா. හැබැයි මීට පස්සේ කාරණා තුනක් සිද්ධ වෙන්න යනවා. God is saying, hey Solomon, well, everything is fine, wonderful, temple, everything is great, right? But you know what? 3 bad things I'm going to tell you, boy. முதலாவது පළවෙනි එක இஸ்ரவேலுக்கு மழை வராம போகும். ඉස්රායල් වලට වැස්ස එන්නේ නැති වෙන්න යනවා. It will not rain in Israel. I will stop it from raining. நானே மழை வராம பண்ணுவேன். මමම වැස්ස නවත්තන්න යන්නේ. இரண்டாவது நான் இஸ்ரவேலுக்கு வெட்டுக்கிளிகளை அனுப்புவேன். දෙවෙනි එක තමයි මම ඉස්රායල් වලට පළඟට යවන්න යනවා. Secondly, I will send to Israel swarms of locusts. Okay? And third, I am going to send pestilences to Israel. நான் மூன்றாவதாக கொள்ளை நோயை அனுப்புவேன். තුන්වෙනුවට මම වසංගතයක් ඉස්රායල් වලට යවන්න යනවා. எப்படி இருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. කොහොමද ඒක හිතලා බලන්න. தேவாலயம் கட்டி දේව මාලිගාවත් හදලා எல்லாம் முடிந்ததுக்கு பிறகு හැමදේම ඉවරනාට පස්සේ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நாட்டுக்கு மழை வராதான், රටට වැස්ස එන්නේ නැහැ. வெட்டுக்கிளி வருமா, පළඟැටි වෙනවා. கொள்ளை நோய் வருமா. වසංගතයක් එන්න යනවා. Having completed a wonderful temple, okay, we don't want to hear these negative things. God is saying, I'm not going to send rain at times. I'm going to send locusts and pestilences. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, ඊළඟ පදේ කියනවා. அப்படி வரும்போது එහෙම එද්දී என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் மாகே நாமய தரண மாகே சென்னங்க. So when those things happen, God is saying, my people who bear my name, first they have to humble themselves. முதலாவது தங்களை தாழ்த்த வேண்டும். පළමු කොට තමුන්ව යටත් කරගත යුතුයි. அதுல என்ன சொல்லுகிறார்? ඒකෙන් මොනවද කියන්නේ? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சாலமோனுக்கு, දෙවියන් වහන්සේ සාලමොන්ට කියනවා நாட்கள் வருமடா, දවස් එයි இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பெருமையிலே திரிவார்கள். මේ ඉස්රායල් මිනිස්සු උඩඟුකමේ දඟලන. In that, God is trying to tell Solomon, hey Solomon, your people will become proud. Okay? Jabam panni යාච්ඡා කර and pray. So there will come a time when these people won't pray. இவர்கள் ஜெபம் பண்ணாத ஒரு காலம் வரும். මේගොල්ලෝ යාච්ඡා කරන්නේ නැති කාලයක් එයි. என் முகத்தை தேடி. මාගේ මුහුණ සොයා. என்ன அர்த்தம்? මොකද්ද තේරුම? என் முகத்தை தேடாத ஒரு காலம் வரும். මගේ මුණ හොයන්න නැති කාලයක් එයි. Seek my face. Why? There will come a time when my people will not seek my face. தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார். තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අත්හැරියොත්. And if they turn away from their evil ways, அப்பொழுது நான் கேட்டு மன்னித்து அவர்களுடைய நாட்டுக்கு சுகத்தை கொடுப்பேன். Wow. මම ස්වර්ගයේ සිට ආසා ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට ඔවුන්ගේ දේශේ සුව කරන්නෙමි. Then will I hear their prayers and I will heal the nation. Look, God is prophesying 4 things. 4 காரியங்களை ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். අනාගත වාක්‍යයක් විදියට දෙවියන් වහන්සේ කාරණා 4ක් ප්‍රකාශ කරනවා. இந்த என்னுடைய ஜனங்கள், මේ මගේ ජනතාව, இந்த தேவாலயத்தை கட்டின ஜனங்கள், මේ දේව මාලිගාව හදපු මිනිස්සු, என் உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள், මගේ ගිවිසුම තුල ඉන්නා මිනිස්සු, என் வாக்குத்தத்தத்துக்கு உட்பட்ட ஜனங்கள் මගේ පනතට කැප කරා වූ මිනිස්සු 4 காரியங்களை செய்ய போகிறார்கள். කාරණා 4ක් කරන්න යනවා. These people who built the temple for me, these people who are my covenant people, these people who belong to my promises, my people will involve in 4 things. They will have 4 evil things in their lives. இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே 4 அசுத்தங்கள் வரும். මෙයාලගේ ජීවිතයේ අසුද්ධ කාරණා 4ක් එනි. 4 காரியங்கள் என்ன? What are the 4 things? මොනවද ඒ කාරණා 4? முதலாவது පළමු කොට பெருமை. උඩඟුකම. Number 1, they will have pride. இரண்டாவது ஜெபம் இல்லாத தன்மை. දෙවැනි එක තමයි යාච්ඡාව නැතිකම. Number 2, prayerlessness. மூன்றாவது என் முகத்தை தேடாத தன்மை. තුන්වෙනි කාරණා තමයි මගේ මූණ හොයන්නේ නැති භාවය. Number 3, they will not seek my face. And நான்காவது
பொல்லாத வழிகளை அமைத்துக் கொள்வார்கள். හතර වෙනුවට නපුරු මාර්ගවල හැසිරීම. They will have evil ways. இப்போ ஒரு கேள்வி உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன். දැන් ඔබෙන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. இந்த 4 அசுத்தங்கள் මේ අශුද්ධ කාරණා හතර கிறிஸ்தவ உலகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கின்றனவா இல்லையா? කිතුණු ලෝකයට පැමිණ තිබෙනවාද නැද්ද? Let me ask a question from you, my dear brothers and sisters. Are these 4 evils not present in the Christian church today? Yes. முதலாவது, පළමුකොට கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள்ளே பெருமை வந்திருக்கின்றன. කිතුණු සභාව තුළට උඩඟකම ඇවිල්ලා. கொஞ்சம் இருங்க. உலகத்தை திட்டிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ලෝකයට බැනගෙන ඉන්න එපා. Now don't continue, keep on complaining about the world. ஏன் கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கும் தெரியுமா? ඇයි කොරෝනා වෛරස් ඇවිල්ලා තියෙන දන්නවද? තියෙන්න දන්නවද? Do you know why corona must have come? Because the world is full of evil. உலகத்திலே பாவங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது. ලෝකේ පාපය බොහෝසේ අධික වෙලා තියෙනවා. உலகத்திலே பாவம் அதிகமா இல்லாம இருந்த ஒரு நாள சொல்லுங்க பாப்போம் உலக சரித்திரத்துல. ලෝකේ පාපය අධික නොතිබුණ කාලයක් යන්න බලන්න ලෝක ඉතිහාසයේ. Show me a date when the evils of the world was any less than now. சீனாவுல கிறிஸ்தவங்களை அடிக்கிறாங்களாம், நொறுக்குறாங்களாம். චීනෙ කීතුරුවන්ට ගහනවලු, පීඩා කරනවලු. அதனால தானா வூஹான்ல இருந்து சீனாவுல இருந்து வைரஸ் வந்துச்சு. ඒ නිසාලු මේ වුහාන් වල ඉඳන් මේ වෛරසය ආවේ. Here is a theory. Because many Christians are persecuted in China, corona started in Wuhan, China. அப்ப 2000 வருஷமா கிறிஸ்தவர்களுக்கு உபத்திரவமே இருக்கலையோ? ඒතර වසර 2000 තිස්සේ කිතුරුවන්ට පීඩාවක් තිබුණේම නැද්ද? யார் அவரு? பொலிகாப்ப எரிச்ச போது கொரோனா எங்க போச்சு? ඒතර පොලිකාප්ප පුච්චලා ගිනි තියද්දී කොහෙද කොරෝනා ගියේ? ஜஸ்டினை எரிக்கும் போது, ஜஸ்டினை கொலை செய்யும் போது எங்க போச்சு? இதெல்லாம் சபை சரித்திரம். ஜஸ்டின்னா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஜஸ்டின் இல்ல, சபை சரித்திரத்துல இருந்த ஜஸ்டின். ඒතර සභා ඉතිහාසයෙන් නාව ජස්ටින් කියන ඒ සුද්ධවන්තයා පීඩා කරද්දී කොහෙද ගියේ කොරෝනා? You know, when they martyred Justin the martyr and when they burnt Polycarp, where was coronavirus? Come on. When Nero burnt the Christians alive, Nero மன்னன் கிறிஸ்தவர்களை உயிரோட எரிக்கும் பொழுது නීරෝ අධිරාජ්‍යයක් කිතුනාව පන්න පිටින් ගිනි තියද්දී கிறிஸ்தவர்களுக்கு உபத்திரவம் எந்த காலமும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. කිතුනුවන්ට පීඩාව හැම කාලෙකම තිබුණා. அதல்ல, ඒක නෙවෙයි. உலகம் பாவத்திலே கிடக்கிறதையா, அதை விடுங்க. பெரிய பாவமா சின்ன பாவமா உலகம் பாவத்திலே தான் இருக்கிறது. ලෝකයේ තියෙන පාපේ ඒක අතල්ලා දාන්න. පොඩි පාපේද ලොකු පාපේද ලෝකේ කොහොමත් පාපය තුල තමයි තියෙන්නේ. The world has always been in sin, so there is no difference between the sinful world now and the sinful world in the past. Okay, now what about Christians? கிறிஸ்தவர்கள் யார்? කිතුනෝ කියන්නේ කවුද? முதலாவது பெருமை பிடித்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களுக்கு. පළමු කොට උඩඟකම පැමිණ සිටිනාව කිතුනුවන්. Many Christians are proud now. Let me tell you, I have told this over and over again. நிறைய தடவை நிறைய செய்திகளின் மூலமாய் நான் இதை சொல்லி இருக்கிறேன். බොහෝ අවස්ථාවල බොහෝ දේශනා තුලින් මේක මම ඔබට කියලා දීලා තියෙනවා. இன்றைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்களுக்கு தங்களுக்கு இருக்கின்ற வரங்களை குறித்து பெருமை. අද බොහෝ දේව සේවකින්ට තමුන්ට තිබෙන්නාව දීමනා ගැන උඩඟුකම. Many Christian servants of God are proud because of the many gifts that they have. Okay? நிறைய ஊழியக்காரர்களுக்கு தங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஊழிய உயர்வை குறித்து பெருமை. බොහෝ දේව සේවකින්ට දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට දී තිබෙනා ඔය සේවයේ උසස්භාවය ගැන උඩඟුකම. Many Christian ministers are proud over their positions and their growth in their ministries. Okay? இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் தங்களுடைய சபையின் அளவை பார்த்தும் அழகை பார்த்தும் பெருமை. අද බොහෝ සභා ඇදලි වන්තයන් තමුන්ගේ සභාවේ විශාලත්වයත් අලංකාරත්වයත් පිළිබඳ උඩඟකම. Many Christians are so proud of their meganess and the beauty of their church. Pride is overwhelmingly there in the Christian world now compared to any of the historical days. Okay? சரித்திரத்தை பார்த்தால் 2000 வருஷ சரித்திரத்தை பார்த்தால் අවුරුදු 2000ක් තිස්සේ වෙන්නා ඔය ඉතිහාසය දිහා බැලුවා නම්
என்றும் இல்லாத அளவு பெருமை කවදාවත් නොතිබුණු තරමට උඩංකම கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறது. කීතුණු ලෝකයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரர்கள் අද බොහෝ කිතුණු සේවකයෝ தங்களை அப்போஸ்தலர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்கள். තමන් අපෝස්තලවරු කියලා ප්‍රකාශ කරගන්නවා. தீர்க்கதரிசிகள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்கள். අනාගත වත්තුවරු කියලා ප්‍රකාශ කරගන්නවා. தங்கள் மனைவிமாரை தீர்க்கதரிசினிகள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்கள். තමන්ගේ බිරින්දෑවරු අනාගත වත්තුවරියෝ කියලා ප්‍රකාශ කරගන්නවා. Many Christian leaders are calling themselves apostles, calling themselves prophets and prophetesses. Now, அப்போஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இல்லையா? අපෝස්තලවරුයි අනාගත වත්තුවරුයි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ නැද්ද? இருக்கிறார்கள். ඉන්නවා. Aren't there apostles and prophets in Christendom? Yes, there are. But others should call you that, not yourself. மற்றவர்கள் உங்களை அப்படி அழைக்க வேண்டும். අනිත් අය ඔබව ඒ ආකාරයෙන් කැඳවිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් හඳුනාගත යුතුයි. சாமுவேல் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று සාමුවෙල් එක අනාගත වත්තු කෙනෙක් කියලා இஸ்ரவேலின் வடக்கு எல்லையாகிய தான் முதல் தெற்கு எல்லையாகிய பெயர்செபா வரை இருந்த மக்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். දාන් නිදම් බෙර්ෂෙබා වෙනකන් ඒගොල්ලෝ දැනගත්ත කියනවා සාමුවෙල් අනාගත වත්තු කෙනෙක්. People of Israel who lived from Dan in the north to Beersheba in the south knew that Samuel was a prophet. Samuel did not go and introduce himself as prophet to anybody. Samuel போய் தன்னை ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அழைத்துக் கொள்ளவில்லை. සාමුවෙල් ගිහිල්ලා මම එක අනාගත වත්තු කෙනෙක් කියලා තමුව හඳුන්වා දීගෙන හිටියේ නැහැ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? இன்றைக்கு பதவி பட்டம் අද තනතුරු එහෙම නැත්නම් උසස් වීම பெருமை ඒ වගේම උඩංකම. இதை நான் நிறைய பேச இருக்கிறபடினா இதை குறித்து நான் நிறைய பேச போவதில்லை. බොහෝ කතා කරන්න යන නිසා මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Since I have a lot to share, I'm not going to concentrate much on this, okay? But we have pride in our churches today within Christianity. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்திலே பெருமை வந்திருக்கிறது. අද කිතුණු ලෝකයේ තුල උඩංකම් පැමිණ තිබෙනවා. சரியா? හරිද? Okay? இரண்டாவது දෙවනුව இன்றைக்கு ஜெபம் இல்லாத ஒரு தன்மை கிறிஸ்தவ உலகத்துக்குள் வந்திருக்கிறது. අද කිතුණු ලෝකයේ තුලට යාච්ඡාව නැතිකම් පැමිණ තිබෙනවා. Prayerlessness has become a disease in the Christian world. எங்கள மாதிரி பாஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன வந்திருக்கு தெரியுமா? අපි වගේ දේවදාසින්ට මොනවද දන්නව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? எங்களுக்கு hermeneutics வந்துருச்சு. අපිට දේශනා hermeneutics ඇවිල්ලා තියෙනවා. homiletics வந்துருச்சு. homiletics ඇවිල්ලා තියෙනවා. எங்களுக்கு பைபிள் அறிவு வந்துருச்சு. අපිට බයිබල් දැනීම ඇවිල්ලා තිබෙනවා. அதனால ஜெபம் போயிருச்சு. ඒ නිසා යාච්ඡාව ගිහිල්ලා. A lot of our pastors, because hermeneutics, homiletics, church history, theology, all these things have come, prayer has gone out the window. இன்றைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்களுடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் இல்லை. අද බොහෝ දේව සේවකයන්ගේ ජීවිතය තුල යාච්ඡාව නැහැ. ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க. එක කාරණාවක් කියන්නම්. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் එක එක කිතුණෝ குறைந்தது අඩුම තරමින් ஒரு நாளைக்கு 2.5 மணி நேரமாவது ஜெபத்தில் செலவிட வேண்டும். අඩුම තරමින් පැය 2කමාරක්වත් යාඥාවට තමුන්ගේ ජීවිතයට ඇතුල් කරගත යුතුයි. Every Christian should at least spend 2.5 hours a day in prayer. Prayer encompasses thanksgiving, praise, worship and petitions. ஜெபம் என்று சொல்லும் பொழுது යාඥාව කියලා කියද්දී ஸ்தோத்திரம் வேண்டும். ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. නෑ ස්තුතිකරන්න. ස්තුති කළ යුතුයි. துதிக்க வேண்டும். ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. நமஸ்கரிக்க வேண்டும். නමස්කාර කළ යුතුයි. விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ඒ වගේම යාඥා ඉල්ලීම් කළ යුතුයි. இந்த 4 அம்சங்களும் මේ කාරණා හතරත් சேர்ந்து குறைந்தது 2.5 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். මේ කාරණා හතර ඇතුළුව අඩුම තරමින් දවසකට පැය 2කමාරක්වත් දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතුයි. So prayer which encompasses these 4 components should be there in a Christian's life at least 2.5 hours a day, daily, ஒவ்வொரு நாளும். ඒ කියන්නේ හැමදාම அவ்வளவு ஜெபம் இன்றைக்கு இருக்கிறதா? එච්චර යාච්ඡාවක් අද දවසේ තිබෙනවද? நீங்கள் தீர்மானியுங்கள். ඔබ තීරණය කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கிறதா? ඔබේ ජීවිතේ එහෙම තියෙනවද? You decide. You know whether you spend time praying to God. அடுத்தது மூன்றாவது, ඊළඟට තුන්වෙනුව என் முகத்தை தேடி මගේ මුහුණ සොයා. தேவனுடைய முகத்தை தேடுகிற வழி தேவனுடைய வார்த்தை.
දෙවියන් වහන්සේගේ මූණ සොයන මාර්ගය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. Seek my face. How do you seek God's face? By reading the word. நீங்கள் எவ்வளவு வேதத்தை வாசிக்கிறீர்கள்? ඔබ කොයිතරම් දුරට වචනය කියවනවද? How much you spend time in the word? Oh my God, இதை பற்றி எனக்கு நிறைய பேசிக்கொண்டே போகலாம். මේ ගැන මට බොහෝසෙන් කතා කරන්න ගිය හැකියි. தேவனுடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு வாசிப்பதில் சோம்பல். අද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියවන එක කම්මැලි වෙලා. ஏதாவது தங்களுக்கு விருப்பமானவற்றை மாத்திரம் வாசித்து நிம்மதியாய் வாழுகிறார்கள். මොකක් හරි තමුන් කැමති මොකක් හරි පෙරලගෙන ඒක කියවන එක විතරක් සීමා වෙලා. தூங்குவதற்கு முதல் அடிக்கடி நான் சொல்வது போல அண்டா சாகசம் அபுக்கா குசம் திறந்துடு சீசேன்று பைபிள நடுவில் அடிச்சு சங்கீதத்தில் ஒரு குட்டி சங்கீதத்தை வாசிட்டு தூங்குறது. අර දේවදාසය හැමදාම කියනවා වගේ ආජක්කා බුබුක්කා ජිලි බුම්බා කියලා බයිබලේ මැදට අත ගාලා වෙලා පෙරලගෙන කියවනවා. You know, as I say quite often, many people, you know, they just before going to bed, they just stick their finger right in the middle of the Bible. They open a psalm, a small one by the way, read it, and so with a humongous satisfaction they go to bed. இப்படி முடியாது. මෙහෙම බෑ. யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது அதிகாரத்திலே, යොෂුවාට දෙවියන් වහන්සේ කියන පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුල இரவும் பகலும் என் வேதத்திலே தியானமாயிரு. දිවා රාත්‍රියේ මගේ වචනය මෙනෙහි කරන ව්‍යවස්ථාව මෙනෙහි God කරන. says to Joshua in Joshua chapter 1, hey, you got to meditate the word day and night. Okay? கடைசி நாளாவது හතරවෙනි කාරණා විදිහට தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினாள். තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අතර හැරුණා නම් Turn from their evil ways. பொல்லாத வழிகள் என்றால் என்ன? නපුරු මාර්ග කියන්නේ මොනවද? தேவனுக்கு பிடிக்காதவை. දෙවියන් වහන්සේට කැමති නැති අකමැති What are දේවල්. the evil ways? The things that God doesn't like. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன. අද බොහෝ කිතුණන්ගේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේ අකමැති බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. பொய், බොරුව, அசுத்தம், අශුද්ධකම, விபச்சாரம், වෛශ්‍යකම, களவு, හොරකම, இச்சை. ඒ වගේම ඉරිසියාව, තෘෂ්ණාව. A lot of Christians have loved lies, lust, okay, and a lot of all those evil things, jealousy, envy, etc. இப்போ புதுசா என்ன வந்திருக்கு தெரியுமா? දැන් මේ අලුතෙන් මොනවද දන්නද ඇවිල්ලා இந்த තියෙන්නේ? கொரோனா கொண்டாந்து ஒரு புதுசா என்ன போட்டிருக்குது இருக்கிறது தான் அதை கொஞ்சம் கூட்டிருச்சு. என்ன தெரியுமா? பயம். අලුතෙන් ඇතුළට ගියාලා දාපු දේ මොකක්ද දන්නවද? ඒක තිබ්බ දෙයක් තමයි. හැබැයි අලුතෙන් වැඩි කරලා දාලා තියෙනවා බය. Now corona has intensified something the Christians love to have, fear. Now what is the difference between fear and being careful? பயத்துக்கும் கவனமாய் இருப்பதற்கும் இடையில இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன? බයටයි පරෙස්සමින් ඉන්න එකටයි මැද තියෙන. එහෙම නැත්නම් පරෙස්සමටයි තියෙන මේ මොකද්ද වෙනස? இங்க பாருங்கள், சங்கீதம் 91 நமக்காக ஆண்டவர் கொடுத்தது. ගීතාවලිය 91 දෙවියන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් දීලා තියෙන්නේ. God has given to us Psalm 91. So based on Psalm 91, God's protection is going to be there on us all the time. சங்கீதம் 91 படி ගීතාවලිය 91 විදිහට ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு நம்ம மேல் இருக்கும். දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව අපි තුල අපි මත තිබෙනවා. ஆனால் ඒ නමුත් நாம் கவனமாய் வாழ வேண்டும். අපි පරෙස්සමෙන් ජීවත් විය යුතුයි. We got to be careful. Hey, when you are living in the world, you better be careful. உலகத்திலே வாழும்போது கவனமா வாழணும். මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී අපි පරෙස්සමෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ஃப்ளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்துக்கிட்டு ෆ්ලයිට් එකේ ඉඳගෙන அவன் சீட் பெல்ட்டை போடுன்னா එයා මේ සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න කියද්දී எனக்கு சங்கீதம் 91 இருக்கிறது, මට ගීතාවලිය 91 තියෙනවා. ஆகவே நான் சீட் பெல்ட் போட மாட்டேன். ඒ නිසා මම සීට් බෙල්ට් එක දාන්නේ නැහැ. பயந்தவர்கள் போடட்டும். බය වෙච්ච කට්ටිය දාපු දෙන්. இது அறிவு கெட்டதனம். මේක මෝඩකම. When you are in a plane, in a flight, and when they tell you to tuck your seat belt, if you say I have Psalm 91, I'm not going to wear my seat belt, that's stupidity. You better wear the thing. If not, when a bump happens, you know what will happen to you. ஒரு நாள் ஃப்ளைட்டில் போய்கிட்டு இருக்கோம். එක දවසක් දේවදාසයා ගුවන් යානයේ ගමන් කරමින් ඉන්නවලු. அப்போ தான் தேத்தனி கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு. එතකොට තමයි මේ තේ දීලා තියෙන්නේ. அந்த தேத்தனியை வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ඒ තේක මේව තියාගෙන ඉද්දී ஜாஸ்னு டர்புலன்ஸில் ஃப்ளைட் மாட்டிக்கிருச்சு. ගුවන් යාන එකපාරටම ගැස්සෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த தேத்தனி எல்லாம் என் மேல கொட்டிருச்சு. ඒ තේ සේරම දේවදාසයා ඇඟට හැල්ලලා තිබෙනවා. நானும் மர்சியும் மிஷாவும் இருந்தோம். සහෝදරි මර්සිත් මිෂත් ඉඳලා තිබෙනවා. அங்கிட்ட ஒருத்தன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டை எனக்கு கத்துறான் ஒரு பையன்.
මේ එක කොල්ලෙක් ඉඳගෙන මට මැරෙන්න ඕනේ නෑ කියලා කෑ ගහනවා. You know, when we were flying from Sydney to Brisbane one day, you know, they had just served tea, and just when I was about to sip my tea, the plane got into a turbulence and the thing fell on my body, and the plane was, you know, it got caught into several air pockets, and it was dancing a jig up there, you know, 39,000 feet. 39,000 අඩික மேலே අඩි 39,000ක් විතර උඩ plane උළුදු மேலே போகுது භරතනාට්‍ය ආடுது. يعني ගුවන් යාන ඉහළට එනවා පහළට යනවා මේ නටුමක් වගේ. நல்ல நேரம் எல்லாம் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். හොඳ වෙලාවට දේවදාසියා සීට් බෙල්ට් එක දාගෙන ඉන්නවා. මේ සේරම සීට් බෙල්ට් දාගෙන ඉඳලා. Fortunately, all of us were wearing the seat belt, so we were settled in our seats, right? All these things were flying all over. நாங்கள் பறக்கவில்லை, விமானம் பறந்தது. ගුවන් යානය පියාඹුවා. හැබැයි අපි පියාඹුවේ නැහැ. சீட் பெல்ட் போட்டிருக்காண்டி හැබැයි සීට් බෙල්ට් එක දාගෙන හිටියේ නැත්තම් மேலே போய் கீழே விழுந்து சங்கீதம் 91 திறந்துக்கிற கூட முடியாது. උඩ ගිහලා බිම වැටෙනකොට ගීතාවලිය අනු එක පෙරලා ගන්නවත් බැරි වෙයි. You know, if you are not wearing a seat belt, if you are bumped all around in the cabin, you wouldn't be able to even open Psalm 91. You wouldn't even remember that there was a Psalm 91. 91 சங்கீதம் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கூட தெரியாது. ගීතාවලිය අනු එකක් කියලා තියනවාද කියලාවත් මතක නැති වෙයි. வாகனத்துல போகும் பொழுது ගුවන් යානයේ යද්දී නෑ வாகனத்தில் වාහනවල යද්දී கவனமா தானே ஓட்டிக்கிட்டு போறோம். පරස්සමෙන්නේ එලවගෙන යන්නේ. When we drive, we are careful, aren't we? பிரேக் எல்லாம் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். බ්‍රේක් තියනවාද කියලා බලනවා. கர்வ்ல போகும்போது ஹார்ன் அடிக்கிறோம். වංගු ගනිද්දී හෝන් එක ගහනවා. சங்கீதம் 91 இருக்குன்னு சொல்லி பேய் மாதிரியா ஓடுறோம். මේ ගීතාවලිය අනු එක තියනවා කියලා නිකන් මේ පෙරේතෙක් වගේ එලවන් යනවාද? You know, when we drive, we are careful. I mean, just because there is Psalm 91, we are not driving crazy, saying God will protect us, right? இந்த தீங்கு என்னை அணுகாது என்று சொல்லி பைத்தியக்காரர்கள் மாதிரி ஓடுகிறோமா? இல்லையே. වසංගතයක් මට මයි කුඩාන ලම් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඉන්නවද? නෑ. கவனமாய் இருக்க வேண்டும். පරස්සමට ඉන්න ඕනේ. We need to be careful, but then we don't need to be fearful. பயப்படக்கூடாது. බය වෙන්න හොඳ නැහැ. பயம் என்பது ஒரு ஆவி. බය කියන්නේ ආත්මයක්. Fear is a spirit. 2 Timothy 1:7 says, God has not given to us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7 சொல்லுகிறது. 2 තිමෝති 1:7 කියනවා. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் දෙවියන් වහන්සේ අපිට බය අදුකමේ ආත්මයක් නොදී பலமும் බලෙන් அன்பும் ප්‍රේමයෙන් தெளிந்த புத்தியமுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். ප්‍රඥාවෙන් පිරුණා වූ ආත්මයක් දී තිබෙනවා. ஆகவே நீங்கள் யாரும் கொரோனாவை குறித்து பயப்படாதீர்கள். එනිසා ඔබ කිසිම කෙනෙක් කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ බය වෙන්න එපා. So don't be afraid of corona. கொரோனாவை விட பயங்கரமான இதெல்லாம் இருக்கு. කොරෝනා වලට වඩා භයානක වූ දේවල් තිබෙනවා. There are much more dangerous things than corona in the world, okay? கொரோனாவை பற்றி பயப்படாதீர்கள். කොරෝනා ගැන බය වෙන්න එපා. ஆனால் அறிவு கட்டத்தனமாயும் இருக்காதீர்கள். හැබැයි මෝඩ විදිහට හැසිරෙන්නත් එපා. But being not afraid doesn't mean that you can be careless. Be careful. அரசாங்கம் மருத்துவர்கள் அவர்கள் புத்தி சொன்னால் புத்தியை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். රජය එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරු ඒ කට්ටිය මොනවා හරි අවවාදයක් දුන්නා නම් අපි ප්‍රඥාන්විතව ඒ දේ පිළිපදිමු. ඒක අහන්න පුරුදු වෙමු. When the government, based on advice of medical authorities, tell us not to do certain things, don't do that. ஒன்று கூடாதே என்றால் එකට එකතු වෙන්න එපා. හොඳ නෑ. ஒன்று கூடாதே அவ்வளவுதான். එහෙමනම් එකට එකතු වෙන්න இது එපා. එච්චරයි. உபத்திரவம் அல்ல. මේක පීඩාවක් නෙමෙයි. ஒன்று சொல்றேன், இன்றைக்கு ஏன் மக்கள் இல்லை? ඇයි අද මිනිස්සු නැත්තේ? ஊரடங்கு சட்டம். ඇඳිරි නීතිය. Why don't we have people here? Because there is a curfew. இது நல்ல ஊரடங்கு சட்டம். මේක යහපත් වූ ඇඳිරි නීතියක්. This is a good curfew. This is a curfew to prevent this coronavirus from spreading. இந்த ஊரடங்கு சட்டம் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஊரடங்கு சட்டம். මේ ඇඳිරි නීතිය ඇවිල්ලා මේ කොරෝනා වෛරසය පැතිර යන එක නවත්තන්න දාපු ඇඳිරි නීතියක්. இப்போ இந்த கலஹா பக்கத்தில் எங்களுடைய விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள்.
දැන් මේ ගලහා ඉන්නවා අපේ ඇදිලිවන්තයෝ. இந்த பெல்வுட் கீழே பக்கம் விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். මේ බෙල්ලුට් ප්‍රදේශයේ ළඟ අහලපාල ඉන්නවා අපේ ඇදිලිවන්තයෝ. இவர்களை நான் இன்றைக்கு ஆராதனைக்கு வர சொன்னால் මේගොල්ලොන්ට අද දවසේ අපේ දේව මෙහෙට එන්න කියලා කිව්වනම් போலீஸுக்கு மாட்டாமல் அவர்கள் வந்து போக முடியும். ඒගොල්ලොන්ට පොලිස් නිලධාරීන්ට අහු නොවෙන්ට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. Now there are believers in Galaha, there are believers around Bellwood area, and we don't have cops patrolling these streets, so I could allow these people to come for service. But by doing that, I am disobeying a good law of the land. அப்படி நான் செய்வதன் மூலம் එහෙම අපි කරන එකෙන් அரசாங்கத்தால் போடப்பட்ட ஒரு நல்ல சட்டத்தை மீறுகிறேன். ඒ රජයේ දම්මාවේ යහපත් අනකට අපි ඒක අකීකරුවේ නෑ මනත්ත ඒක කඩනවා. இப்போ அரசாங்கம் சொன்னால் ඒතොර රජය කිව්වනම් நீ சர்ச்சே நடத்தக்கூடாது, ඔබ සභාවක්ම පවත්වන්න හොඳ நீ නෑ. சர்ச்சை மூடு, ඔබ සභාව වහලා දාන්න. மூட மாட்டேன். එහෙමනම් වහන්නේ නෑ. இந்த சபை அண்டர் கிரவுண்ட் சபையாகத்தான் இருந்து வந்தது இங்கே. මේ සභාව ඇවිල්ලා මේ රහසිගත සභාවක් විදිහට තමා මේ තරම් දුරට ආවෙත්. If the government tells me to shut the church down, no, I will not shut down. I will continue this church because this used to be an underground church. If the government says don't pray, no, I will pray. If the government says don't read the Bible, no, I will read the Bible. அரசாங்கம் சொன்னால் ஜெபிக்காதே என்று இல்ல ஜெபிப்பேன். රජය කියවන යාඥා කරන්න එපා කියලා නෑ අපි යාඥා කරනවා. அரசாங்கம் சொன்னால் வேதம் வாசிக்காதே என்று இல்ல வாசிப்பேன். රජය කියවන බයිබලය කියන්න එපා කියලා නෑ අපි බයිබලය කියවනවා. ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியத்தை என்னை செய்ய சொன்னால் எந்த அரசாங்கத்துக்கும் நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன். දෙවියන් වහන්සේට හරි වූ දෙයට විරුද්ධ මොන රජය මොන දේ කිව්වත් අපි ඒකට කීකරු වෙන්නේ නැහැ. If the government tells me to disobey God or his word, then I will never listen to the government. But today this is nothing against Christianity. இன்றைய ஊரடங்கு சட்டம், இந்த சட்டங்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரானது அல்ல. හැබැයි අද දවසේ මේ දාලා තියෙන ඇදින් නිතැවිලා කිතුණුන්ට විරුද්ධව නෙවෙයි. சில கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? සමහර කිතුණු මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம், අපි බය වෙන්නේ නැහැ. ஆகவே ஒன்றாய் கூடி ஜெபிப்போம். ඒ නිසා අපි එකතු වෙලා යාඥා කරමු. சில நாடுகளிலே கூடினார்கள், සමහර රටවල මෙහෙම එකතු වුණා. ஜெபித்தார்கள், යාඥා කරා. கொரோனாவை சபைக்குள்ளேயே பரப்பினார்கள். කොරෝනා ඇවිල්ලා සභාව ඇතුළේ ව්‍යාප්ත කරා. In some countries they got together, they prayed and they spread coronavirus within the church. மலேசியாவிலே මැලේසියා දේශයේ 16,000 கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள். 14,000 ජනතාව එකතු වුණා. கிறிஸ்தியானியாய. කිතුණුවන්. In Malaysia 16,000 Christians got together, some of who came from other nations. Okay, அதிலே சிலர் வேறு தேசங்களிலிருந்து வந்தவர்கள். ඒකේ සමහර අය ඇවිල්ලා වෙනත් දේශයන් වල සිට ආපු අය. அதுல ஒரு பாஸ்டர், එක දේවදාසෙක් அவர் சீனாவுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறார். එයා චීන වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තිබෙනවා. கொரோனாவோட வந்திருக்கிறார். කොරෝනාත් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. One of those pastors went to China, contracted corona and came back. What happened? 700 people are now suffering with corona, and that pastor died. 700 பேருக்கு இவர் கொரோனாவை கொடுத்துட்டு 16,000 දිනාට 700කට 700කට මෙයා කොරෝනා දීලා இவர் செத்து போயிட்டார். මෙයා මිය ගියා. மலேசியாவே கொரோனா வைரஸால் இறந்த கொரோனா வைரஸினால் இறந்து போன முதல் ஆளே ஒரு பாஸ்டர். කොරෝනා වෛරසය නිසා මියගේ පළමු කෙනා ඇවිල්ලා දේවදාසෙක්. The first corona victim to die in Malaysia happens to be a pastor. இப்ப மத்தவங்க சாகாதவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? දැන් අනිත් අය ඒ කියන්නේ මිය නොගිය අය මොනවද දන්නවද කියන්නේ? அவருடைய வாழ்க்கையில ரகசிய பாவம் இருந்திருக்கும். යාගේ ජීවිතේ රහස්ගත පාපයන් තියෙන්න ඇති. அவர் தேவனோடு நல்லா இருக்கல்ல. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හොඳට ඉන්න නැතුව ඇති. ஏன் நியாயம் தீக்குறீங்க? ඇයි නිකන් විනිශ්චය කරන්නේ? கொரோனா வந்துச்சு, செத்து போயிட்டாரு. කොරෝනාව මිය ගියා. ஏன் கொரோனா வந்துச்சு? ඇයි කොරෝනාවේ? කවලගීනම් මේ මොකද්ද ගණන් ගන්න නැතුව හිඳලා පරිස්සම් නොවි අපරක්ෂා කොහමද? අපරීක්ෂාකාරීව හිටපු නිසා. So there are Christians to blame that man, saying maybe he had secret sins, maybe he did not have a good relationship with God. Now don't judge. He was careless, so he died. Do you understand? இன்னொரு நாட்டில் சிங்கப்பூர்ல සිංගප්පූරු දේශයේ
என்ன நடந்தது? මොනවද සිද්ධ වුනේ? சட்டத்தை மீறி ஒன்று கூடினார்கள். ඒ අනපනත් කල්ලි වෙලා එකට එකතු වුණා. In Singapore, they gotten together, Christians gotten together against the law. You know, I'm supposed to go to Singapore next week. அடுத்த வாரம் நான் சிங்கப்பூர்ல ஊழியம் செய்ய வேண்டும். ලබන සතියේ දේවදාස සිංගප්පූරුවට ගිහලා සේවය කරන්න ඕනේ. கேன்சல் பண்ணிட்டோம். හැබැයි ඒවා අවලං කරා. ஏன்? ඇයි? அந்த நாட்டு சட்டம். ඒ දේශයේ නීතිය. We had to cancel. Why? Because the Singapore law doesn't allow meetings as yet. You know, I mean, till the corona threat is gone. But these people gotten together and then they happily spread the coronavirus in the church. சபையிலே அநேகருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து விட்டது. සභාව ඇතුලේ බොහෝ දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ඇවිල්ලා. தென் கொரியாவிலேயும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் இது நடந்தது. කොරියාවෙත් කිතුරන්ට තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. In South Korea also many Christians. So some Christians are being stupid on the pretext of being fearless. சில கிறிஸ்தவர்கள் සමහර කිතුනෝ நான் பயப்பட மாட்டேன் என்று මම බය වෙන්නේ නැහැ කියලා முட்டாளாகிறார்கள். මෝඩ විදියට பயப்பட வேண்டாம். බය වෙන්න එපා. பயம் ஒரு ஆவி. බය කියන්නේ එක ආත්මයක්. Don't be afraid. Fear is a spirit. Job says, what I feared came upon me. If you fear, corona will come. Okay, இப்ப யோபு சொல்லுகிறார், யோப் කියනවා நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது. මා බය වූ දේ මට පැමිණෙන්නේ කියලා. ஆகவே நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். பயந்தால் கொரோனா வரும். ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. බය වුණොත් කොරෝනායි. ஆனால் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். හැබැයි පරිස්සමෙන් ඉන්න. You have to be careful. Do you understand? Okay, இப்போ சில கேள்விகள் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் எழும்புகின்றன. දැන් සමහර කිතුනුවන් තුල සමහර ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. ஐயோ இந்த நாட்களிலே எங்கிருந்து முளைக்கிறாங்களோ தெரியலப்பா. தீர்க்கதரிசிகள், அப்போஸ்தலர்கள், வாழ்க்கையில கேள்விப்படாதவங்க எல்லாம் இப்ப முளைச்சு வந்துட்டாங்க. අයියෝ කොහෙන් මතුවෙනවද දන්නේ නැහැ මේ දවස්වල ජීවිතේට අහලා නැති අනාගත වත්රුවරුව මේ මතුවෙනවා තැන් වල. My goodness, now there is a there is an influx of prophets and apostles in the world. சொல்லுகிறார்கள் උන් කියනවා ஏப்ரல் 29ஓட உலகம் அழியுதான். අප්‍රේල් 29ත් එක්ක ලෝකෙ විනාශ වෙනවලු. எத்தனை பேர் நீங்க இந்த கேள்விப்பட்டீங்களோ தெரியாது. කී දෙනෙක් මේක අහලා ඇහුවත් දන්නේ නැහැ. ஏப்ரல் 29 இந்த வருஷம் ஏப்ரல் 29ஓடு உலகம் முடிவடைகிறது. வாவ். මේ වර්ෂයේ අප්‍රේල් 29ත් එක්ක ලෝකෙ විනාශ වෙලා යනවලු. I don't know how many of you all have heard, but some people are saying, confidently saying that NASA also has confirmed that on the 29th of April the world is coming to end. Pastor Mahesh, கல்யாணம் கட்ட முடியாது உங்களுக்கு. ஒரு மாசம் தான் இருக்கு. මාසයේ දිනවල විවාහ වෙන්න බැරි වෙනවා. Okay, Mahesh cannot get married because the world is coming to an end on the 29th of April. You can't go back to America because the world is coming to end on the 29th of April. இன்னொன்று சொல்லுகிறார்கள், තවත් සමහරු කියනවා கொரோனா வைரஸ் மார்ச் 27ஓட முடிஞ்சிருமா. කොරෝනා වෛරසය මාර්තු 27ත් එක්ක ඉවර වෙනවලු. So some are saying that on the 27th of March the coronavirus is coming to an end. இந்த ஜோக்க கேளுங்க. நேத்தா முந்த நாள் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ඊට පෙර ඇහුවා තව හොඳ විහිළුවක්. ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், එක අනාගත වත්තු කෙනෙක් කියනවා வெள்ளக்காரங்க தான், සුද්දෙක් ஆண்டவர் அவரை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போனாராம். දෙවියන් වහන්සේ ඌව ස්වර්ගයට අරන් ගියා. So this prophetess, a white prophetess, okay, she was taken up to the heaven. What did she see in heaven? அவர் பரலோகத்துல என்ன கண்டார் தெரியுமா? එයා ස්වර්ගය තුල මොනවද දැක්කේ දන්නවද? ஆண்டவர் முழங்கால்ல இருந்து அழுது ஜெபிச்சிட்டு இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ දන හිසින් ඉඳගෙන අඬ අඬ ඉන්නවලු. God the Father is down on his knees and he is praying, crying. And then when this woman went to heaven, the Father said, come and kneel down with me and let's pray together. பிதா சொன்னாரா இந்த பொம்பளைய பார்த்து, පියන් වහන්සේ මේ ඉස්ත්‍රියව බල්ලා කිව්වලු நீயும் வந்து என்னோட முழங்கால் படியிட்டு ஜெபின்னு. උඹත් ඇවිල්ලා මගෙත් එක්ක දන ගාගෙන යාඥා කරපන්. நான் அந்த கீழே அந்த புல்லு உட்கார்ந்துக்கிட்டு தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். පල්ලෙහා මේ තනකොළගොල්ලේ ඉඳගෙන තමයි දේවදාසය අහගෙන ඉඳලා එක. I was seated on that lawn and I was wondering, who was God praying to? If he was God, who was he praying to? இவரே ஆண்டவர்னா
මෙයාම දෙවියන් වහන්සේ නම් இவர் யாருக்கு ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு? දෙවියන් වහන්සේ කාටද යාඥා කරන් ඉන්නේ ස්වාමිනී? ஒருவேளை பிசாசுக்கு ஜெபிக்கிறாரோ, வேணாம் பிசாசே கொரோனாவை எடுத்துரு. සමහරලාට යක්ෂයාට යාඥා "අනේ යක්ෂයා එපා මේ කොරෝනාව එවන්න." Perhaps he was praying to the devil, requesting him to remove the corona. Can you please remove the corona? எனக்கு எங்க இருந்து இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஐடியா வருமோ தெரியாது. කොහේ ඉඳන් මේ අදහස් මේගොල්ලන්ට එනවද I දන්නේ don't know where these people get these weird ideas from. Okay, now the other interesting thing of which I'm going to talk to you is about the fourth seal. அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை என்ன தெரியுமா? ඊළඟ මේ කාරණාව මොකක්ද දන්නවද වැදගත්? வெளிப்படுத்தலில் இருக்கிற 6வது முத்திரை உடைக்கப்படுகிறதாம். එලිදරව් පොතේ තිබෙනා ඔය 6 වෙනි මුද්‍රාව කඩලා දැම්මා. 7 முத்திரைகள் இருக்கின்றன. මුද්‍රා 7ක් තියෙනවනේ. There are 7 seals that Jesus breaks, and this is the 6th seal. 6வது முத்திரை உடைக்கப்படுகிறதாம். ඒ 6 වෙනි මුද්‍රාව කඩනවලු. நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை 43 பகுதிகளில் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். දේවදාසයා එලිදරව් පොත කොටස් 43කින් ඉගැන්වුවා. I have preached the book of Revelation 43 episodes, and I'm explaining that everything that transpires from Revelation 4 happens after the rapture of the church. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் සභාව ඔසවගත්තට පස්සේ තමා வெளிப்படுத்தல் 4வது அதிகாரத்துக்கு பிறகு நடக்கிற எல்லாம் நடக்கும். එලිදරව් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට පස්සේ සිදුවෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. நன்றாய் கவனியுங்கள் கிறிஸ்தவர்களே. කිතුරුනේ හොඳට අවධානය දෙන්න. வெளிப்படுத்தல் 4வது அதிகாரத்திலிருந்து 22ஆம் அதிகாரம் வரை நடக்கின்றவை எல்லாம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் நடக்கும். இப்போ அது அல்ல. එලිදරව් 4 වෙනි පරිච්ඡේදය ඉඳන් එලිදරව් 22 වෙනි පදය වෙන දක්වා සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම සභාව ඔසවගත්තට පස්සේ තමා සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. Whatever that's going to happen from Revelation 4 to 22, okay, will happen only after the rapture of the church. So don't be perturbed unnecessarily. இது என்னவென்றால், මේක මොකක්ද ඇවිල්ලා அந்த காலத்திலே வரப்போகிற பயங்கரங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள், முன்னோடி. ඒ කාලේ එන්න යනවා ඔය භයානක දේවල් වලට එක මේ උදාහරණයක්. එහෙම නැත්නම් නිකන් පුහුණුවක් දෙනවා වගේ පොඩි This දෙයක්. is just a prelude to what's going to happen in the future. Okay, the second one is இரண்டாவது காரியம். දෙවනි කාරණාව இந்த கொரோனா வைரஸால் இஸ்ரவேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා ඊශ්‍රායල් දේශයටත් මේ බලපෑම් ඇති වෙලා. Even Israel is affected by corona. So a lot of Christians are asking, how could God allow Israel to be affected? Okay, இஸ்ரவேலின் தேவன் எப்படி இஸ்ரவேல் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட இடம் கொடுப்பார் என்று. ඊශ්‍රායල්හි දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ඊශ්‍රායල් දේශයට මේ දේ අනුමත කරේ? 883 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருக்கிறது, உறுதியாகி இருக்கிறது. 883 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය තියෙනවා කියලා ඔප්පු වෙලා තිබෙනවා. இஸ்ரவேலிலே. ඊශ්‍රායල් දේශයේ. In Israel there are 883 positive corona cases, of which 36 have been recovered, 1 died. 36 பேர் சுகமடைந்து விட்டார்கள். 36 දෙනෙක් සුවය ලැබුවා. ஒருவர் மரித்து விட்டார். එක්කෙනෙක් මිය ගියා. 15 பேர் ரொம்ப கவலைக்கிடமாய் இருக்கிறார்கள். ඒ වගේම 15 දෙනෙක් ඊටමත් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ සිටිනවා. 15 people are serious. Okay, இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு இஸ்ரேலிய மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த், சுகாதார அமைச்சர், සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා ඊශ්‍රායල් දේශයේ அவர் சொல்லுகிறார், இந்த வயது முதிர்ந்தவர்கள், பலவீனமானவர்கள், உடம்பில் வேறு வியாதிகள் இருக்கிறவர்களைத்தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் பயங்கரமாய் தாக்குகிறது என்று. මේ කොරෝනා වෛරසය දැඩිසේ බලපෑම් ඇති කරන්නේ වයස්ගත වැඩිමහල් ඒ වගේම වෙනත් රෝගයකින් පීඩා විඳින පුද්ගලයින්ට කියලා. The Minister of Health in Israel has said that the corona victims are mostly old people and who have other physical conditions. Those are, and the one person who died actually is a Holocaust survivor. He is late in his 80s. 80கள் தாண்டின ஒருவர், 80 පැනපු අය, ஒருவர், அவர் ஹோலோகாஸ்ட், அந்த ஜெர்மனியிலே யூதர்களை கொலை செய்ததிலே தப்பினவர். ඒ 80 පැනපු එක පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා ඒ ජර්මන් වලදී යුදෙව්ව මරණ කාලේ එයා බේරලාපු කෙනෙක්. அவர் தான் இறந்திருக்கிறார். එයා තමා මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ஓகே, இப்போ ஏன் ஆண்டவர், இதற்குரிய பதிலை நான் பிறகு சொல்லுகிறேன். ஓகே, දැන් මේකට උත්තර පස්සේ சரி, කියන්න. இப்போ சொல்லுகிறேன், கவனியுங்கள். හරි අහගන්න. ஆண்டவர் எப்படி இஸ்ரவேலை தாக்க முடியும்?
කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් දේශය දරාගන්නේ? இதற்கு வேதத்திலிருந்தே பதிலை பார்ப்போம். ඒකට බයිබලෙන්ම උත්තර දෙන්නම්. Now, how can God allow corona to affect Israel? Now, let's find the answer in the Bible itself. இப்போ இஸ்ரவேல் என்பது தேவனுடைய தேசம். දැන් ඊශ්‍රායල් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේශය. பழைய ஏற்பாட்டில் போல ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்களோடு வேற எப்பொழுதும் அவர் தொடர்பில் இருக்கவில்லை. පරණ ගිවිසුමට අනුව ඊශ්‍රායල් දේශයත් එක්ක නෑ පරණ කිවිසුම් කාලයේ තරම් උන්වහන්සේ ඉස්රායල් එක්ක ලං වෙලා හිටියේ නෑ කවදාවත්. Okay, God was so close to Israel during the Old Testament period. There are so many instances when Israel suffered plagues, pestilences and death. Okay, நிறைய சந்தர்ப்பங்களிலே බොහෝ අවස්ථාවල இஸ்ரவேல் பாதிக்கப்பட்டது. ඊශ්‍රායල් ඊශ්‍රායල්ට බලපෑම් ඇති වුණා. இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் என்ன தெரியுமா? බොහෝ දෙනෙකුට තියෙනා වූ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? எகிப்துக்கு ஆண்டவர் 10 வாதைகளை அனுப்பின பொழுது ඊජිප්තුවට දෙවියන් වහන්සේ වසංගත 10 දෙද්දී அந்த 10 வாதைகளில் ஒன்று கூட இஸ்ரவேலை தாக்க ஆண்டவர் விடவில்லை. ඒ වසංගත 10න් එක වසංගතයකටවත් බලපෑම් ඇති කරන්න ඊශ්‍රායල් ජනතාවට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. ඉඩ ඇරියේ නැහැ. Now listen to this carefully. When God sent the 10 plagues to Egypt, God did not allow the plagues to strike Israel. Israel was protected, okay? You know the story. இஸ்ரவேலை ஆண்டவர் காத்தார். அப்படிதானே? දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් දේශය ආරක්ෂා කරා. ஆனால் එනමුත් அதற்கு பிறகு ඊට පස්සේ இஸ்ரவேலர்கள் கூத்தாடும் பொழுது ඊශ්‍රායල් මිනිස්සු ඊශ්‍රායල් ජනතාව පිස්සු නටද්දී ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வாதைகளை அனுப்பினார். දෙවියන් වහන්සේ උන්ට වසංගත එව්වා. But after that, when the people of Israel committed a lot of sins, God sent plagues and pestilences. There are many instances. I've picked a handful, okay? நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கின்றன. බොහෝ අවස්ථාවන් තිබෙනවා. ஒன்று ரெண்டையும் நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் வாசிக்க வேண்டாம், குறித்துக் கொள்ளுங்கள், ஓகே? කියවන්න එපා, ලියාගන්න කාරණා එකක් දෙකක් කියන්න. ஒன்று පළවෙනි එක என்னாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் 6ஆம் வசனங்களிலே, ගණන් කතාව 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ okay, in Numbers chapter 21 verses 5 and 6, when the people grumbled against God and Moses, இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாய் முறுமுறுத்த பொழுது 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 සහ 6 වෙනි පද ඊශ්‍රායල් ජනතාව මෝසෙස්ටත් ආරොන්ටත් විරුද්ධව කොඳුරද්දී දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කොඳුරද්දී ஆண்டவர் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை அனுப்பினார். දෙවියන් වහන්සේ ගිනි සර්පය එව්වා. God sent fiery serpents to strike Israel. Thousands of people died. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் செத்தார்கள். දහස් ගණන් මිනිස්සු මැරුණා. அப்ப பாம்பையே ஆண்டவர் அனுப்பி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கொன்றார். එතකොට සර්පයෝම එවලා දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව මැරුවා. So God sent serpents to strike Israel. Do you understand that? Okay. அடுத்தது ඊළඟට நீங்கள் 2 சாமுவேல் 24ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால், 2 சாமுவேல் 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය බැලුවා නම් if you read 2 Samuel chapter 25 and verse 15, we don't have time to read now, but note this down. இப்போ வாசிக்க நேரம் கிடையாது, எழுதிக் கொள்ளுங்கள். දැන් කියවන්න වෙලාවක් නැහැ, ලියා ගන්න. 2 சாமுவேல் 24:15 பார்த்தால் 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය බැලුවා නම් ஒரு ஆள் செய்த தவறு நிமித்தம் එක පුජ්‍යලයක් කරපු වැරද්දක් නිසා 70,000 இஸ்ரவேலர்களை ஆண்டவர் அடித்தார். 7,000ක් ජනතාවට 70,000ක් ජනතාවට දෙවියන් වහන්සේ ගැහුවා. Due to one man's sin, God smote 70,000 people. தாவீது දාවිත් இஸ்ரவேலில் இலக்கம் பார்த்தார். இஸ்ரவேலில் இலக்கம் பார்த்தார். ඊශ්‍රායල් ජනතාවට මේ සංගණනයක් ගත්තා. David got a census of Israel. So one David committed a sin, okay, by doing that. ஒரு தாவீது இந்த தவறை செய்தார். එක දාවිත් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ දාවිත් මේ වරද කරා. 70,000 பேர் செத்து போனார்கள். 70,000 දෙනා මිය ගියා. 70,000 people perished because of the sin of one David. Okay, யோசுவா புத்தகத்தை நீங்கள் பார்த்தால், let's read this. Joshua chapter 7 and verse 1. யோசுவா 7வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை பார்ப்போமா? යොෂුවා 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය කියවමු. அந்த முதல் லைனை மட்டும் பாருங்க.
ඒ පළවෙනි කොටස විතර බලන්න. පළවෙනි just the first line. இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீடானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள். ඒ අද පළවෙනි පදේ පළවෙනි කොටස විතරක්. ඒත් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ කැප කළ දේ සම්බන්ධව අපරාධ කළෝය. Read the first line. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. Okay, listen to this carefully. இதை கவனியுங்கள். මේකට අවධානය දෙන්න. இஸ்ரவேல் புத்திரர் ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ சாபத்தீடானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள். කැප කළ දේ සම්බන්ධව අපරාධ කළාලු. Listen to this. Yeah, read it again. But the children of Israel The children of Israel, yeah, committed a trespass. committed a trespass. Now, what do you see God saying here? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? இஸ்ரவேல் புத்திரர். ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ. அப்படியானால் யார்? එමනම් කවුද? இஸ்ரவேலர்கள். ඊශ්‍රායල් ජනතාව. எல்லா இஸ்ரவேலர்களும். සියලු ඊශ්‍රායල් ජනතාව. Children of Israel, which means all Israel. But read the next. ஆனால் தொடர்ந்து வாசித்தால் හැබැයි දෙකම කියවන් ගියා. எப்படியெனில் මක් නිසාද? யூதா கோத்திரத்து சேரானுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மிக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் சாபத்தீடானதில் சிலதை எடுத்துக்கொண்டான். යූදා ගෝත්‍රයට අයිති සේරාගේ පුත්‍රු ශබ්දිගේ පුත්‍රයා වන කර්මිගේ පුත්‍රු ආකාන් කැප වූ දෙයින් ගත්තේය. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled. Okay, you can sit now. எத்தனை பேர் பாவம் செஞ்சாங்க? කී දෙනෙක් පව් කරාද? ஒருவன். එක්කෙනයි. அவன் பெயர் එයාගේ නම ஆகான். ආකාන්. So how many people committed the atrocity? One. Achan. But how does the verse say? அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ඒ පදේ මොනවද කියන්නේ? இஸ்ரவேல் புத்திரர் பாவம் செய்தார்கள். ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ පව් කළා. ஒருவன் செய்தான். එක්කෙනෙක් කරත් முழு இஸ்ரவேலர்களும் ஆய் பட்டணத்தை பிடிக்க முடியாமல் தோல்வி அடைந்தார்கள். මුළු ඊශ්‍රායල් ජනතාවටම හායි ඒ නගරය අල්ලගන්න බැරුව මේ ගුටි කෑවා. One fellow committed the sin, the entire people of Israel failed to capture Ai. பாருங்க, ஒரு தாவீது தப்பு பண்ணா එක දාවිත් කෙනෙක් වැරදි කරා 70,000 பேரை அடிக்கிறார். 70,000 දෙනෙකුට ගැහුවා. ஒரு ஆகான் தப்பு பண்ணுகிறான், එක ආකාන් කෙනෙක් වැරදි කරා முழு இஸ்ரவேலர்களும் தப்பு பண்ணதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මුළු ඊශ්‍රායල් ජනතාවම වැරදි කරනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. இப்படித்தான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்களோடு காரியமாற்றுகிறார். விளங்குதா? මෙහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියාගත්තේ. One David committed a sin, 70,000 was smitten. One Achan committed a mistake, the entire children of Israel were blamed. That's how God deals with Israel. Do you understand? அப்படிதான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலரோடு வேலை செய்கிறார். මෙහෙම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தை பார்த்தால் විනිශ්චයකාරයාගේ පොත බැලුවා නම් மக்கள் சிலர் பாவம் செய்வார்கள், සමහර අය විතරක් වැරදි කරනවා. முழு தேசத்தையும் ஆண்டவர் அடிமைத்தனத்துக்குள் விட்டு விடுவார். මුළු දේශෙම දෙවියන් වහන්සේ වහල්කමට යවනවා. Some, if you look at the book of Judges, some people will commit a sin, then God would allow heathens to overpower Israel. அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தால் வடக்கு ராஜ்யம், ඒ වගේම උතුරු දේශය, தெற்கு ராஜ்யம், ராஜ்யம் ரெண்டாய் பிளந்தது ஏன்? උතුරු රාජ්‍ය දකුණු රාජ්‍ය කියලා රාජ්‍ය දෙකට බෙදෙනවා. ஒன்றாய் இருந்த இஸ்ரவேலை ரெண்டாக்கினார் ஆண்டவர். ஏன்? එකට තිබුණා ඒ රාජ්‍ය දෙවියන් ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යය දෙවියන් වහන්සේ දෙකට වෙන් කරේ. Why did God divide the nation of one Israel into two? One man's sin, Solomon's sin, சாலமோனுடைய பாவம். සාල්මොන්ගේ පාපය. வடக்கு ராஜ்யத்தை ஆசிரியர்களை கொண்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன் 722 அழித்தே போட்டார். ஏன்? උතුරු රාජ්‍ය ක්‍රිස්තු පූර්ව 722 දෙවියන් වහන්සේ අසීරියානුවන්ව පාවිච්චි කළා සම්පූර්ණයෙන්ම සාමුලින්ම විනාශ කර දැම්ම. ඇයි? සමහරුන්ගේ පාව, සිල පෙරනුடைய පාවම්. Due to the sin of some people, God gave the Assyrians to overpower the northern kingdom in 722 BC. ஒரு சில யூதர்களின் பாவத்தின் நிமித்தம் සමහර යුදෙව්වන්ගේ පාපය නිසා 70 வருடங்களுக்கு யூதா கோத்திரம் அடிமைகளாய் பாபிலோனுக்கு அனுப்பி விட்டார் ஆண்டவர். අවුරුදු 70කට දෙවියන් වහන්සේ වහල්කමටම යවලා දැම්මා ඊශ්‍රායල් ජනතාව. Due to some sins of some Jews, God let them go to Babylon for 70 years. Fine, நிறைய இருக்குது. බොහෝ දේ තිබෙනවා. கடைசியா ஒன்னு சொல்றேன். අවසාන වශයෙන් එක දෙයක් කියන්න. There is a lot, but let me tell you one thing, okay? One final thing.
when Pilate washed his hands upon giving Jesus for crucifixion, பிலாத்து தனது கைகளை கழுவி පිලත් තමුන්ගේ දෑත් සෝදලා இயேசுவை சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுத்த பொழுது යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ ඇනගසන්ඩ බාර දෙද්දී அந்த இடத்திலே இருந்த யூதர்கள் ඒ ස්ථානයේ සිටියව යුදෙව්වෝ இந்த இரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகளின் மேலும் வரட்டும் என்று சொன்னார்கள். මේ ලේවල පලිය අපි මතරත් අපේ දරුවන් මතරත් ආපුදින් කියලා කිව්වා. Let the blood be upon us and our children, said those Jews who were assembled there. Okay, a few hundreds, ஒரு நூற்றுக்கணக்கான. සිය ගණනක් විතර. ஆண்டவர் முழு இஸ்ரவேலையும் දෙවියන් වහන්සේ මුළු ඊශ්‍රායලයම 1878 வருஷங்கள் அடித்தார். අවුරුදු 1878ක්. අවුරුදු 1878ක් තිස්සේ ගැහුවා. God smote the children of Israel for 1878 years. ஆகவே ඒ නිසා சும்மா கேட்காதீர்கள். නිකන් අහන්න එපා. ஏன் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலருக்கு மத்தியிலும் கொரோனாவை அனுமதித்தார் என்று. නිකන් නේ බොරුවට අහන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ ඇයි ඊශ්‍රායල් ජනතාවට කොරෝනා අනුමත කරේ කියලා. So don't ask why did God allow corona into Israel? Israel is special. By allowing corona to Israel, God does not undermine the special privilege of Israel. Okay? அந்த கொரோனாவை இஸ்ரவேலுக்கு அனுமதித்ததன் மூலம் ඒ කොරෝනා වෛරසය ඊශ්‍රායල් දේශයට අනුමත කළ නිසා ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்களை நேசிக்கல දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. அப்படியே நினைக்காதீர்கள். ஓகே? එහෙම හිතන්න එපා. So don't let that bother you. உங்களுக்கு அது குழப்ப வேணாம். இஸ்ரவேல் தான். ඒක පටල ගන්න එපා. ඊශ්‍රායල් කියන්නේ ඊශ්‍රායල්ම තමයි. ஓகே? இப்போ அடுத்த கேள்வி. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. கொரோனாவினால் சில கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே. අයියෝ මේ කොරෝනා නිසා කිතුණුවන්ට බලපෑමක් ඇති වෙලානේ. ஏன்? ඇයි? எப்படி? කොහොමද? So the next perturbing question of Christians is that why are some Christians affected by corona? Hello. எங்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்த சில ஊழியக்காரர்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு இப்பொழுது வைத்தியசாலையில் இருக்கிறார்கள். අපිට හොඳට දන්න දේවදාසයෝ සමහර අය දැන් කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වෙලා රෝහල්ගතව ඉන්නවා. Some of the Christian pastors who we know are affected by corona and they are in hospitals. சில விசுவாசிகள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட வைத்தியசாலையில் இருக்கிறார்கள். சிலர் சுகமடைந்து வந்திருக்கிறார்கள். සමහර ඇදිලිවන්තයෝ කොරෝනා වෛරස් නිසා රෝහල්ගත කරලා ඉන්නවා. සමහරු ලෙඩ හොඳ වෙලා ආවිල්ලා ඉන්නවා. Some Christian believers are affected by corona and still in hospital. Some have recovered and come back. The corona வராத சில கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? දැන් මේ කොරෝනා ආපු නැති සමහර කිතුණු මොනවද දන්නවද කියන්නේ? Do you know what some Christians who have no corona say about those who contracted corona? அவர்கள் பாவிகள். ඒගොල්ලෝ පව්කාරයෝ. அந்த பாஸ்டர்மாருடைய வாழ்க்கையிலே ரகசிய பாவங்கள் இருக்கின்றன. අය පාස්ටර්ස්ලාගේ ජීවිතේ රහස්ගත පාප තිබිලා තියෙනවා. அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பயம் இருக்கிறது. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ බය තියෙනවා. ஆண்டவர் அவர்களை அடித்து விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ගැහුවේ. அவர்களிடத்திலிருந்து கையை எடுத்து விட்டார். දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය උන්ගෙන් ගත්තා. ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. වසංගතයන් නුඹේ කුඩාරම ලව් වෙන්නේ නැහැ. அவர்களை அணுகி விட்டது. ඒගොල්ලන්ට ලං වුණා ඒ දේ. ஆகவே அவர்கள் நல்ல கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. නිසා ඒගොල්ලෝ හොඳ කිතුණෝ නෙවෙයි. இப்படி நியாயம் தீர்க்கிறார்கள். මෙහෙම විනිශ්චය කරනවා. பொய், தவறு. බොරු, වැරදි. You know, they are criticizing the Christians who have contracted corona, saying that their Christianity is questionable. Perhaps they have entertained sin, they have entertained fear, and that's why God has taken his hand away from them. No, that's a lie. That's a lie. நான் உங்களுக்கு இந்த 2000 வருஷங்களில் මම ඔබට මේ වර්ෂ 2000 තිස්සේ கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட 15 வாதைகளை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். எழுதி வச்சிருக்கேன் நீங்க பார்க்கிறதுக்கு. කිතුණුවන්ට බලපෑම් ඇති කර කාරණා 15ක් ගැන කතා කරන්න. I have brought with me a list of 15 pestilences which cost the life of a lot of Christians over the past 2000 years of Christian history. புரியுதா நான் சொல்றது?
சும்மா கொரோனானோன்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க இப்பதான் முத வாதம் ஒன்று வருதுண்டு. දැන් මේ කොරෝනා කියවම හැමෝම හිතනවා මේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ වසංගතයක් කියලා තින්නේ කියලා. 2000 வருடங்களாக வாதை வரவில்லை. අවුරුදු 1000 තිස්සේ වසංගතයක් ආවේ නැහැ. இந்த 6வது முத்திரை திறக்கப்பட்டு விட்டது. දැන් මේ 6 වෙනි මුද්‍රාව ඇරනු ලැබුවා. இந்த ஆளுகளுக்கு சபை சரித்திரமே தெரியாது. මේ මිනිස්සුන්ට සභා ඉතිහාසයම දන්නේ නැහැ. You know, many people think this is the first time some pestilence has struck the world. And they are saying, okay, the 6th seal is broken. These people don't know the history. Listen, கிறிஸ்தவம் உருவாகி கிட்டத்தட்ட 200 வருடங்களுக்கு பிறகு කිතුනුවන් බිහි වෙලා අඩුම තරමින් අවුරුදු 200කටවත් පස්සේ දල වශයෙන් around 200 years after Christianity came, specifically between the years 250 and 271, கிபி எல்லாம் கிபி தான் 250க்கும் 271க்கும் இடையில் ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 271 අතර ක්‍රිස්තු වර්ෂ 250 271 අතර ஒரு ஒரு அந்த காலத்திலே ஒரு பிரபலமான கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரர் இருந்தார், சிப்ரியன் என்று சொல்லி. ඒ දවස්වල හිටියා සිප්‍රියන් කියලා ඉතා බලවත් වූ කිතුණු දේවදාසෙක්. There was a church father, very prominent guy called Cyprian. So this is called the Cyprian epidemic. இந்த வாதைக்கு பேர் சிப்ரியன் வாதை. இது சிப்ரியனுக்கு வந்தனால இல்ல, அவருடைய காலத்துல வந்தனால. ஓகே, මේ සිප්‍රියන් කියන ඒ දේවදාසයක් කාලේ පැමිණි නිසා ඒ වසංගතය කියන්නේ සිප්‍රියන් වසංගතය කියලා. ரோமாபுரியிலே 5000 பேர் செத்தார்கள். රෝම දේශයේ 5000ක් මිනිස්සු මිය ගියා. 5000 died in Rome, many of who were Christians. 5000 பேர்ல ஆயிரக்கணக்கான பேர் கிறிஸ்தவர்கள். මේ 5000 අතර දහස් ගාණක් සෙනග කිතුණුවන්. இப்ப நிறைய கத்தோலிக்கர் அல்லாத கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கலாம், දැන් කතෝලිකයන් නොවන කිතුණුවන් හිතන්න පුළුවන්. ஓ ரோம் தானே, அப்ப அங்க கத்தோலிக்கர்கள் தான் செத்தாங்கன்னு. රෝමේ එහෙනම් කතෝලිකයෝ තමයි මැරුණේ කියලා. So non-Roman Catholic Christians can think, okay, they died in Rome, so they must have been Roman Catholics. No, this was before Roman Catholicism came. Roman Catholicum வருவதற்கு முன்பு. රෝමානු කතෝලික දහම පැමිණෙන්නට කලින් මේක. ஹலோ, ரெண்டாவது දෙවෙනි කාරණාව ஜஸ்டினியன் சொன்ன ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் வாழ்ந்த காலம். ජස්ටින් කියනවා ඉතා ජස්ටිනියන් කියනවා ඉතා බලවත් වූ දේවදාසෙක් ජීවත් වුණා කාලේ. Okay, the Justinian epidemic, you know Justin? Okay, Justinian epidemic 541 542 ரெண்டு வருஷம். ක්‍රිස්තු වර්ෂ 541 542 කියනවා ඒ වර්ෂ දෙකේ. ஹலோ, எத்தனை பேர் செத்தாங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් මැරුණාද දන්නවද? உலக ஜனத்தொகையில் 1/10 பங்கு செத்து போனார்கள். ලෝක ජනගහනයෙන් 10න් එකක් ඒ කාලේ මිය ගියා. 10% of the world population died. அந்த நேரம் இந்த ஆளுங்க இருந்திருந்தா 6வது முத்திரை வெளிப்படுத்தலே முடிஞ்சிருச்சுன்னு இருப்பாங்க. ඒ දවස්වල මේ දැන් ඔය කතා කරන කට්ටියට නම් ඒව කිය එලිතරව පොතම ඉවරයි ඒක ඔප්පු වෙලා ඉවරයි කියලා. If some of these people were there in that time, they would have said the book of Revelation is complete. 10% of world's population, huge. உலக ஜனத்தொகையில் 10% அழிந்து போனார்கள். ලෝක ජනගහනයෙන් 10න් එකක් විනාශ වෙලා ගියා. மூன்றாவது, තුන්වෙනි කාරණාව 1346 இருந்து 1353 வரை 1346 ඉඳන් 1353 වෙනකන් அதற்கு பெயர் கருப்பு மரணம். ඒකට කියන්නේ අඳුරු මරණය. ஐரோப்பாவிலே பாதி பேர் 50% செத்து போனார்கள். යුරෝපා දේශයේ யூரோப்பா மஹத்வீபே, යුරෝපා මහද්වීපයේ භාගයක් පිරිස මිය ගියා. years 1346 to 1353, it's called the Black Death. Half of Europe died. Half of Europe, come on, half of an entire continent died, most of them Christians. ஒரு கண்டத்தின் பாதி செத்து போனார்கள். කියන්නේ මහද්වීපයේ භාගයක්ම මිය ගියා. எத்தனை பேர் கிறிஸ்தவர்கள்? කිතුණුවන් කී දෙහක්ද? இதோ நாலாவது, හතරවෙනිව 1545 இருந்து 1548 வரை மூன்று வருடங்கள். හතරවෙනි කාරණා 1545 ඉඳන් 1548 වෙනකම් වර්ෂ 3ක්. Years 1545 to 1548, it's called the Coccoliztli plague. Okay, Mexico and Central America, தென் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, மத்திய அமெரிக்காவிலே
150 லட்சம் பேர் செத்து போனார்கள். මධ්‍ය ඇමරිකා මෙක්සිකෝ කියන ප්‍රදේශයේ මිලියන 15ක් 15 million people died. இந்த இலங்கையின் ஜனத்தொகை எவ்வளவு தெரியுமா? මේ ලංකාවේ ජනගහනය කොච්චරද දන්නවද? 21 million. මිලියන 21යි. You know, the population of Sri Lanka is 21 million and 15 million is a huge amount. 15 million people died, man. 15 மில்லியன் பேர் செத்தாங்க. தெய்வமே. මිලියන 15ක් ජනතාව මිය ගියා. ஐந்தாவது. පස්වෙනි பிரான்சுக்கு ஒரு கப்பல் வந்தது. ප්‍රාන්ස් දේශයට එක නැවක් ආවා. A ship docked in Marseille in France. Okay, the ship's name was Grand Saint-Antoine. I don't know how to pronounce it. Okay? Grand Saint-Antoine. அந்த கப்பலோட பேர் அப்படி ஒரு கப்பல் வந்து நின்றுச்சு. ඒ කිව්වේ නැවේ නැව තමයි. එහෙම නැවක් ආවා. Oh, you know, this funny ship came and docked and somebody had a virus in that ship. அந்த கப்பல்ல வந்த யாருக்கோ வைரஸ் இருந்துச்சு. ඒ නැවේ හිටපු කාටද වෛරස් එකක් තිබිලා තියෙනවා. அந்த காலத்து கொரோனாவா இருக்கும். සමහරට ඒ කාලේ කොරෝනා වෙන්න ඇති. Maybe this was the corona version of the 18th century. 1720 to 1723 1720 லிருந்து 1723 வரை 1720 ඉඳන් 1723 වෙනකන් பிரான்சிலே ප්‍රාන්ස් දේශයේ 1 லட்சம் பேர் செத்து போனார்கள். ලක්ෂයක මිනිස්සු මිය ගියා. 100,000 people died. Okay? In France alone. Number 6, the Russian plague. ரஷ்யாவிலே ஒரு வாதை வந்தது 1770 லிருந்து 1772 வரை. 1770 ඉඳන් 1772 වෙනකන් රෂ්‍යාවේ එක වසංගතයක් පැමිණියා. 1770 to 1772 100,000 people died. 1 லட்சம் பேர் செத்து போனார்கள். ඒ වසංගතය තුල ලක්ෂයක ජනතාව මිය ගියා. ஓ அது ரஷ்யா. ඒ රෂ්‍යාවනේ. Gogu Magogu. Gog and Magog. Some people say Gog and Magog, Russia. Okay, let's go to America. America வருவோமா? கிறிஸ்தவ நாடு. ඒ රෂ්‍යානේ කියනවා එහෙනම් අපි ඇමරිකාවට යමු කිතුණු දේශයක්. ஒரு காலத்திலே பிலடெல்பியா அமெரிக்காவினுடைய தலைநகரமாக இருந்தது. එක කාලයක් තිබුණා ෆිලඩෙල්ෆියා ඇමරිකාවේ අගනගරයව. You know, in the 18th century when Philadelphia was the capital of United States, in 1793 came the Philadelphia yellow fever. Philadelphia மஞ்சள் காமாலை. 1973 දී කහ වුණාවා මේ ෆිලඩෙල්ෆියා දේශයට. கிறிஸ்தவர்கள் 5000 பேர் செத்து போனார்கள். කිතුණුවන් 5000ක් මිය ගියා. 5000 Christians died. எட்டாவது අටවෙනි කාරණාව 1889 லிருந்து 1890 வரை 1889 ඉඳන් 1890 වෙනකම්. Number 8, the flu pandemic. Okay? 1889 to 1890 1 million people died. இதே மாதிரி ஒரு கொரோனா மாதிரியே ஒரு காய்ச்சல் வந்தது. මේ කොරෝනා වගේම එක උණ රෝගයක් ආවා. 10 லட்சம் பேர் செத்து போனார்கள். ලක්ෂ 10ක මිනිස්සු මිය ගියා. ஒன்பதாவது නවවෙනිව அமெரிக்காவுல நியூயார்க்ல ඇමරිකා නිව්යෝක් දේශයේ American polio epidemic in 1916 in New York, started in New York. 6,000 people died. 6000 கிறிஸ்தவர்கள் செத்து போனார்கள். 6000ක් මිනිස්සු මිය ගියා. பத்தாவது ஸ்பானிஷ் flu, ஸ்பெயின்ல ஐரோப்பாவுல ඉස්පාඤ්ඤේ 1918 லிருந்து 1920 வரை 1918 ඉඳන් 1920 වෙනකම්. From 1918 to 1920 the Spanish flu took the lives of 25 million people. 250 லட்சம் பேர் செத்து போனார்கள். ලක්ෂ 25ක මිනිස්සු මිය ගියා. இதெல்லாம் ரஷ்யாலயும் அமெரிக்காலயும் ஐரோப்பாவிலயும் நடக்குது. මේවා මේ ඇවිල්ලා රෂ්‍යාවේ යුරෝපයේ එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ සිද්ධ වුණේ. ஆசியாவுக்கு வந்துச்சு. ආසියාවට ආවා. So all these things were happening in Russia, Europe and America. What about Asia? Wait a minute. Number 11, Asian flu. 11வது ஆசியா காய்ச்சல். 11 වෙනි කාරණාවෙලා ආසියාවේ වුණ 1957 58 நிறைய பேர் நீங்க வயசு போனவங்க நீங்க அந்த காலத்துல உயிரோட இருந்திருப்பீங்க. 1957 ඉඳන් 58 වෙනකම් වයස්ගත ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් එතකොට ජීවත් වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. In the recent past 1957 1958 over 1 million people died in Asia. இந்த ஆசியா கண்டத்திலே 10 லட்சம் பேருக்கு மேலே செத்தார்கள். මේ ආසියා මාධ්‍යපේ ලක්ෂ 10කට වැඩි පිරිසක් මිය ගියා. இன்னொன்னு AIDS, HIV virus. ඒ වගේම AIDS, HIV වෛරසය. 12வது. ஓகே? 12 වෙනි කාරණාව. கவனிங்க. 1981 லிருந்து இன்று வரை AIDS இருக்கிறது.
එදදාස් අටසය අනු නෑ, 981. 981 ඉඳම් අද වනතුරු ඒඩ්ස් වෛරසය තිබෙනවා. The AIDS is around from 1981 to this day. Even today, there are over 34 million people who have AIDS. 34 million ஜனங்களுக்கு இன்னும் AIDS இருக்கிறது. මිලියන 34ක පිරිසකට අදටත් ඒඩ්ස් වෛරසය තිබෙනවා. எத்தனை பேர் செத்து போயிருக்காங்க தெரியுமா? කී දෙනෙක් මිය ගිහින් තියෙනවද දන්නවද? 350 லட்சம் பேர் இதுவரைக்கும் செத்துருக்காங்க. ලක්ෂ 350. 350ක් දැන් මේ වෙද්දි මිය ගිහින් තිබෙනවා. 35 million people have so far died of AIDS. Many of those are Christians. அதுல நிறைய பேர் கிறிஸ்தவர்கள். එතන බොහෝ දෙනෙක් කිතුණෝ. 13வது 13 වෙනි කාරණාව. H1N1 swine flu பன்றிக் காய்ச்சல். H1N1 பன்றிக் காய்ச்சல். H1N1 කියනවා ඒ ඌරුණ 2009 2010 2009 2010 2009 and 2010 5,75,400 பேர் செத்திருக்கிறார்கள். 5,75,400 දෙනෙක් මිය ගිහිලා තියෙනවා. 575,400 died. 14வது எபோலா வைரஸ். 14 වෙනි කාරණාව එබෝලා වෛරසය. 2014 இருந்து 2016 வரை. 2014 ඉඳන් 2016 වෙනකම්. The Ebola was there from 2014 to 2016. 11,325 died. 11,325 பேர் செத்திருக்கிறார்கள். 11,325 දෙනෙක් මිය ගිහිලා තියෙනවා මේ එබෝලා වෛරසයෙන්. 15வது 15 වෙනි කාරණාව Zika virus. සීගා වෛරස්. அது Zika virus 2015 இருந்து இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. සීකා වෛරසය ඇවිල්ලා 2015 ඉඳන් අද වනතුරුත් ඒක පවතිනවා. எத்தனை ஆயிரம் செத்து போயிருக்காங்கன்னு இது வரைக்கும் கணக்கே பண்ண முடியாம இருக்கு. කී දහක් මැල්ලා තියෙනවද කියලා අද වනතුරුකම් ගණන් හදලවත් නැහැ. From 2015 to now the Zika virus is there and we still don't know how many thousands have died. இப்ப கொரோனா. දැන් කොරෝනා. கொரோனா வந்து இப்ப 2 மாசம் தான், 2-3 மாசம் தான். කොරෝනා ඇවිල්ලා දැන් මාස 2-3යි. Corona is just 2 or 3 months old. Only 12,000 people have died so far. 12,000 பேர் செத்து போயிருக்காங்க. 12000ක් පමණයි මිය ගිහින් තිබෙන්නේ. ஓகே, ஒரு 2 லட்சம் பேருக்கு தொத்தி இருக்குது. ලක්ෂ 2කට විතර පිරිසකට මේක වැළඳිලා තිබෙනවා. About 200,000 people are affected. Okay, so far. அந்த கொரோனா வைரஸ் தொடங்கிய வூஹான், சைனால இருக்கிற வூஹான் இப்ப கொரோனாவை விட்டு வெளியே வந்துருச்சு. நோ கொரோனா இன் வூஹான். දැන් කොරෝනා වෛරසය ආරම්භ වුණා වූහාන් නගරේ. දැන් ඒකෙන් එළියට අවිලා තියෙන දැන් එහෙ නැහැ. விளங்குதா? கொரோனா ஒரு பெரிய பொல்லாத வைரஸ் தான், இல்லாமல் இல்லை. කොරෝනා කියන්නේ ඉතා දරුණු වෛරසයක් තමයි නැහැ කියන්නේ. சீக்கிரம் பரவுகின்றது. ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වෙනවා. Yes, corona is a very bad virus and it is spreading fast. Now there is another two prophets said, ரெண்டு தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னார்கள். අනාගතවත්වරු දෙදෙනෙක් කිව්වා தரிசனத்துல ஆண்டவர் அவங்கள சீனாவுக்கு கூட்டிட்டு போனாராம். දර්ශනයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලෝ චීන දේශයට ගෙනිච්චලු. ஒரு லெப் காட்டினாங்களாம். லெப் ඒක මේ විද්‍යාගාරයක් පෙන්වලු. ஆய்வு கூடம். அதுல தான் அந்த கொரோனா வைரஸை உருவாக்குனாங்களாம். ඒ තුල තමා එහෙම නැත්නම් ඒ තැන තමාලු මේ කොරෝනා වෛරසය නිපදවුවේ. So two prophets, they say that God took them to China and showed them a laboratory where they sort of created the coronavirus. But then now they are saying it is more or less established, but this came from natural. Okay, it's not manufactured, it's natural. ஆனால் இப்போ கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். හැබැයි දැන් හොයාගෙන තියෙනවා அது உருவாக்கப்படவில்லை, அது இருந்த வைரஸ் தான் வந்திருக்குது. ஏற்கனவே சில விலங்குகளுக்குள் இருக்கிற வைரஸ் தான் மனுஷனுக்குள்ள வந்திருக்குன்ட்டு. ඒක මේ නිෂ්පාදනය කරව එහෙම නැත්නම් හදපු වෛරසයක් නෙමෙයි. ඒක නිකම්ම මේ ස්වභාවික තිබුණු වෛරසයක්. එහෙම නැත්නම් සත්තුන් දෙයක් තමයි මනුස්සයන්ට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා කියනවා. பிரச்சனை என்னவென்றால் ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියනවා නම් இது ரொம்ப ஃபேமஸா போய்கிட்டு இருக்குது, ரொம்ப வேகமா பரவுது, அவ்வளவுதான். දැන් මේක ඊටාම ජනප්‍රිය වෙලා ඒ වගේම ඊටා ඉක්මනින් බෝ වෙලා යනවා. இந்த இன்டர்நெட் இணையம் இருக்கிறபடியால் தான் எல்லாருக்கும் இது தெரிய வருது. මේ අන්තර්ජාලය තියෙන නිසා තමයි හැමෝටම මේ ගැන දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ. Because of the social media and the mass media and the internet, people know what's happening. Okay, what I'm trying to tell you is that this is not new to the world. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இது ஒன்றும் புதிதல்ல. ඔබට මොනවද කියන්න අවශ්‍ය? මේක මේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. அந்த மார்சியல்ல வந்த அந்த வைரஸ் பிரான்ஸ்ல, අර ප්‍රාන්ස් දේශේ ආව ඒ වෛරසය அந்த காலத்துல விமானம் இருக்கவில்லை.
ඒ දවස්වල ගුවන් යානා තිබුණ නැහැ. விமானம் இருந்திருந்தால் பிரான்ஸ்ல இருந்து சிலோனுக்கு வந்தவனுக்கு வந்திருக்கும். ඒ ගුවන් යානා ගමන් තිබුණනේ ප්‍රාන්ස් වල ඉඳන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙයි. There were no flights during the martial plague in France. You know, if there was aircraft, then people would have traveled from France to Sri Lanka and brought the virus. So now, what I am trying to tell you, நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன்? දැන් මොනවද මම ඔබට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? கொரோனா வைரஸ் இந்த 2000 வருஷங்களில் வந்த முதல் வாதை அல்ல. මේ වර්ෂ 2000 තුල ආපු පළවෙනි වෛරසය නෙමෙයි කොරෝනා වෛරසය කියන්නේ. ஆகவே இது கிறிஸ்தவர்களை தொட முடியாது அல்ல. ඒ නිසා මේක කිතුණන්ට වැළඳෙන්න බෑ එහෙම නෙමෙයි. ஆறாவது முத்திரையை ஆண்டவர் உடைத்ததால் வந்தது அல்ல. මේ 6 වෙනි මේ මුද්‍රාව කඩපු නිසා ආවා එහෙමත් නෙමෙයි. ஏதோ வாழ்க்கையிலே முத தடவையா வாதம் ஒன்று வந்த மாதிரி ஆட்டம் போடக்கூடாது. නිකම් මේ ජීවිතේ පළමු වතාවට වසංගතයක් මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා කියලා බොරුවට නටන්න එපා. We should not overemphasize corona to be the first plague in 2000 years, and God has opened the 6th seal and all that kind of stuff. Okay, there have been worse viruses in the world. இதை விட பயங்கரமான வைரஸ்கள் உலகத்துக்கு வந்திருக்கின்றன. මීට වඩා භයානක වෛරසයන් ලෝකෙට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ஆனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? හැබැයි අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? இந்த கொரோனாவால் பீடிக்கப்படுகின்ற கிறிஸ்தவர்களை நியாயம் தீர்க்க கூடாது. මේ රෝගය වැළඳිලා එහෙම නැත්නම් මේ වෛරසය වැළඳුණු කිතුණුවන් අපි විනිශ්චය කරන්න යන්න හොඳ So නැහැ. stop judging people who are afflicted by corona. And you Christians, be careful, because corona can contract Christians just as many other viruses have done. கிறிஸ்தவர்கள் கவனமாயிருங்கள். කිතුණුවන් පරස්සමෙන් ඉන්න. மற்ற வாதைகள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்ததை பற்றி இப்பொழுது ஒரு பட்டியலே காட்டினேன். අනිත් වෛරස් කොහොමද කිතුණුවන්ට බලපෑම් ඇති කරේ කියන එක අපි එක ලිස්ට් එකක්ම පෙන්නුවා. ஆகவே நீங்கள் கவனம் இல்லாமல் இருந்தால், ඒ නිසා ඔබ පරස්සමක් නැතුව හිටියානම් கிறிஸ்தவர்களோ மற்றவர்களோ இது தொத்தும். කිතුණුවන් එහෙම නැත්නම් අනිත් අයද කාටුණත් මේක මේ වැළඳෙනවා. எனக்கு நிறைய இந்த விஷயத்துல இன்னும் பேசலாம், தேவையில்லை. මේ පිළිබඳව තව බොහෝ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්, හැබැයි අවශ්‍ය නැහැ. ஆனால் ஒரு சில நல்ல காரியங்கள் நடக்கின்றன. හැබැයි හොඳ ඉතා යහපත් වූ කාරණා කිහිපයක් සිද්ධ Some වෙනවා. of the good things are happening. You know, I always try to teach people when negative things happen, try to see the positives in it. சில நல்லதில்லாத விஷயங்கள் நடக்கும்போது අයහපත් කාරණා සිද්ධ වෙද්දී நல்ல விஷயங்களை பாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுப்பேன். යහපත් දේවල් දිහා බලන්න කියලා කියලා දෙනවා. அன்றைக்கு வாலிபால்ல இந்த நகம் உடைஞ்சிச்சு. එදා වොලිබෝල් සෙල්ලම් කරද්දී දේවදාසයාගේ මේ ඇඟිල්ලේ මේ නියපොත්ත ගැලවුණා. அப்ப நான் எப்படி சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா? ඒතර කොහොමද සන්තෝෂ වුනේ දන්නවද? 5 விரல்லையும் கலண்டிருந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும். ඇඟිලි පහම ගැලවුණා නම් කොච්චර අමාරුවක් වේද? ஒண்ணுல தானே கலண்ட் இருக்கு. ඇඟිලි පහේම ගැලවුණා නම් කොහොමද දන්නේ? එකකනේ ගැලවුනේ. கலண்ட விரலை குறித்து துக்கப்படாம கொலராத விரல்களை குறித்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். ඒ ගැලවුණ ඇඟිල්ල ගැන දුක් වෙන්නේ නැතුව ගැලවුණ නැති අනිත් ඇඟිලි ගැන සන්තෝෂ වුණා. When I was playing volleyball a couple of weeks ago, maybe 3 weeks ago, I broke my nail here, and it was very hurtful, painful. But I tried to be happy, not concentrating on the broken nail, but concentrating on the other 4 nails which did not break. So, even in this confinement curfew, there are good things. In the ஊரடங்கு சட்டத்துல எல்லாம் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. මේ ඇඳින් නීතිය තුලත් යහපත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. வீட்ல இருக்காதவன் எல்லாம் வீட்ல இருக்கிறான் இப்ப. ගෙවල් වල ඉන්නෙම නැති මිනිස්සු දැන් ගෙදර ඉන්නවා. People who don't stay at home, they are at home. புருஷன் மொஞ்சாதி எல்லாம் இப்ப சில புருஷன் மொஞ்சாதிக்கு இது புதுசா இருக்குது. 2 பேரும் வீட்ல இருக்கிறோம். දැන් සමහර ස්වාමීවරුන්ට සහ බිරින්දවරුන්ට මේක අලුත් දෙයක්. මොකද දෙන්නම දැන් ගෙදර. ஏன்னா வீட்ல இருக்கிறதே இல்ல இல்ல. ඒ කියනවනේ ගෙදර ඉන්නෙම නැහනේ. இது இருந்தா அவர் இருக்க மாட்டார், அவர் இருந்தா இது இருக்காது. இல்லனா இது ஒரு பக்கம் டிவில கிடக்கும், இது ஒரு பக்கம் போன்ல கிடக்கும். දැන් මෙයා හිටියා නම් අරයා නැහැ, අරයා හිටියා නම් මෙයා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙයා ටීවී එකේ ඉඳී අරයා ෆෝන් එකේ ඉඳී. Usually husbands and wives, when he is there, she's not there. When she is there, he's not there. Or when she's on the television, this guy is on the phone. I mean, now everybody is there. So enjoy being as a family. ஒரு குடும்பமா இருந்து சந்தோஷமா பழகுங்க. ஒரு குடும்பமா இருக்கிறது எப்படின்னு. දැන් ඉතින් පුරුදු වෙන්න පවුලක් ඉදිරිය එකට ඉඳලා ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. நேரம் இல்ல. වෙලාව නැහැ. இப்போ நேரம் இருக்கு, செஞ்சுக்கிறதுக்கு வேலை இல்ல. දැන් වෙලාව තියෙනවා කරගන්න වැඩක් නැහැ. People don't have time. Now we have all the time, and now people don't have work. They are bored. Time என்ன செய்யறதுன்னு தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க. දැන් මොනවද කරන්නේ කියලා දඟලගෙන ඉන්නවා. இப்போ சாப்பாடு எல்லாம் குறைவு.
දැන් කෑම පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා தெரிவு செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக கிடைக்கிறத சாப்பிட்ற ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார். දැන් අර තෝර කෑම කන එක වෙනුවට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන අවස්ථාවක් හම්බෙන දේ කන්න. So without selecting your food now we can eat whatever is available. இந்த ஊர் சுத்துற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குது. දැන් මේ රස්තිය දුකගා හිටපු දරුවන්ට දැන් ගෙදර ඉන්න අවස්ථාව හම්බෙලා. Children, who want to just roam about with friends and do everything, they have to be indoors. So there are good things. இப்ப எல்லாம் ஒண்ணா கூடி ஜெபிக்கலாம், வீடுகள்ல இருந்து ஜெபிக்கலாம். දැන් එකතු වෙලා යාඥා කරන්න පුළුවන්, ගෙවල් වල ඉඳලා යාඥා කරන්න පුළුවන්. நிறைய பிரசங்கம் எல்லாம் பார்க்கலாம். බොහෝ දේශනා අහන්න Now පුළුවන්. you can watch sermons and watch. இதுதான் சான்ஸ்னு படமா பார்த்து வேற தள்ளுவாங்க. මේක තමයි වෙලාව කියලා ෆිල්ම් බලාගෙන ඉන්නවා. Don't spend your time watching movies. Watch messages, learn. Spend time with God. God has given a lot of good things. ஆண்டவர் நிறைய நல்ல காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තා යහපත් වූ බොහෝ දේවල් දීලා තියෙනවා. கவனமாய் இருங்கள். පරිස්සමෙන් ඉන්න. ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள். ඒ වගේම බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කරන්න. பயப்படவே வேண்டாம். බය වෙන්න එපා. ஆனால் கவனமாய் இருங்கள். හැබැයි පරිස්සමෙන් ඉන්න. Don't be afraid, but be careful. Okay? Enjoy the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தை நீங்கள் ரசியுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබ අත්දකින්න. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් සමග සිටින